aw bisimila aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye a nɛmu ye bamanankan na n'an b'a fɔ ko dakuruya damadɔ an tɛ sɛgɛn aw foli la aw minnu tɛ sɛgɛn an ka jaw partageli la aw minnu bɛ suggestion k'an ye wagati bɛɛ lajɛlen na an ka émission taabolo ɲuman kan an bɛ an ka maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila k'u ladɔnniya k'an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛna kuma thème ba fila de kan an ka émission kɔnɔna la ani dɔgɔkun kɔnɔ ko kibaru minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ an bɛna kuma olu kan thème ba fila ye jumɛn ye o ye an ka jamana wolomasiri tabagaw n'o ye faamaw ye n'a b'a fɔ ko forces armées maliennes olu ye intervention min kɛ Mura an ka Mopti dugu dɔ bɛ yen ko Mura olu ye intervention min kɛ n'a bɛ cercle de Djéné kɔnɔ donc an bɛna kuma o intervention in kungu ni ɲɛɲɛ min b'a la an b'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an filɛbagaw ye walasa aw k'a dɔn ka fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ Murako la ko tiɲɛ t'u la wa kuma minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ Murako la nin de y'a tiɲɛ an bɛna tiɲɛ da aw tulo kan an ka lasigiden dɔ sigilen bɛ Mura ko in bɛɛ kɛra ale ɲɛna ale ye témoin oculaire ye mais a tɔgɔ a ni kisili kama an tɛna na tɔgɔ fɔ k'a la mais an n'a ye min sɔrɔ entretien téléphonique la n'an n'a kumana an bɛ n'o tɛmɛ aw bɛ n'o lamɛn ni Ala sɔnna an ka émission in kɔnɔ o kɔfɛ an bɛna kuma vie chère kan fɛnw prix yɛlɛnna donc anw y'an ka jabaran ta anw Media Plus 223 comme anw y'o fɔ a ɲɛna cogo min kunnafoni fɛsɛfɛsɛlen ɲuman o de ka d'anw ye anw t'an sigilen to a nɔ la k'an b'a bɛɛ lamɛn ten an wulila ka taa an bolo da kisɛ kan kabini Sugunukura la ka tɛmɛ Bangɔni sugu fɛ an wulila ka don suguw kɔnɔ ka tulu ɲininkali kɛ ka pɔfɔrɔw ɲininkali kɛ ka legume ɲininkali kɛ k'a da an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ wagati min na comme sunkalo kɔnɔna la o kɔfɛ comme an y'a fɔ a ɲɛna cogo min dɔgɔkun kɔnɔ kibaru misɛnnin dɔw bɛ an bɛna kuma olu fɛnɛ kan an ka jamana ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ani RFI mɔgɔw sigira a ka masala donc an bɛna kuma o masala in kɔnɔ kow an bɛna kuma o kan ani o kɔfɛ M5 RFP kɔnɔna la mankan ni furugufurugu bɛ M5 RFP kɔnɔna la n'o sɔrɔla an balimakɛ dɔw fɛ olu ni Choguel ka o mankan ye an bɛna an da don o la Jamil Bitare ye min fɔ Cheikh Umar Sissoko ye min fɔ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ aw ye walasa a bɛ se ka faamu sɔrɔ aw ka Media Plus 223 fɛ cogo min na wa an b'a fɔ aw ɲɛna a y'aw sɔgɔlen to Media Plus 223 la médiaw la mandi don média min n'a bɛ kunnafoni fɛsɛfɛsɛ k'a da kɛnɛ kan bɛɛ k'a ye bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a kɔnɔna la wa an b'a fɔ aw ɲɛna aw kana sɛgɛn tuguni an ka ja ninnu partageli la sabula partageli nafa ka bon kosɛbɛ n'i ye ja partage a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ min t'a kalama o bɛna bɔ a kalama donc kunnafoniya a sanuman bɛ cari ten donc bɛɛ b'i ka nimisiwasa sɔrɔ mɔgɔw tɛ to kunnafonibaliya la sabula an ka kalanbaga dɔ y'a fɔ an ɲɛna ko kɔngɔ ka hadamaden faga o ka fisa kunnafoni ka manqué i la o kɔrɔ i ka kunnafoni tanya mais kɔngɔ k'i faga ko ka fisa kunnafoni tanya ye sabula ni kunnafoni t'i bolo a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min n'i tɛ diɲɛ kɔnɔ donc an bɛ aw fo hali bi k'aw bɛɛ lajɛlen barika da an b'an ka jɛmukan in jukɔrɔma dondonbagaw an b'u fo n'o ye agence Al-Moustour ale de ye an ka jɛmukan ninnu dɛmɛ jɔnjɔn donbaga ye ni aw bɛ se k'u sɔrɔ aw sigiyɔrɔw la lafiya ni wasa kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ El Hadj Umar Karabenta an da sera belebele tɔgɔ ma ale an ye édition spéciale ba k'ale kan an ka promo la o kɛ an ka filɛbagaw ye sunkalo in kɔnɔna la a bɛ se k'a ka banaw furakɛ cogo min lafiya kɔnɔ ale ka clinique bana jigi karila o ye an ka sponsor dɔ ye olu de b'an ka émission in fana jukɔrɔma dondo an ka foli bɛ Alhaji Umar Karabenta ye kabi a ka denbaya min bɛ Burkina a n'a ka denbaya min bɛ Titibugu la Bamakɔ yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ɲini u fɛ k'an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ an tɛna a bila daga girinna la an bɛna don an ka thème ba kɔnɔna la an bɛna kuma bi comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min ani an ka lasigiden an bɛna kuma Mura intervention kan sabula bɛɛ y'i ta fɔ Murako la bɛɛ ye dɔ fɔ Murako la Mura y'a don tan faamaw y'a kɛ tan faamaw y'a bɔ tan terroriste tun bɛ tan terroriste tun tɛ tan donc an bɛna na fɛsɛfɛsɛ ani an ka correspondant min sigilen bɛ Mura dugu kɔnɔna la an n'ale bɛna kuma ale bɛna walawalali kan ye sabula a bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna mais an y'o fɔ ɲɛna komi jɛmukan daminɛ la a ni kisili kama an ye a tɔgɔ to gundo la a ni kisili kama donc an tɛna n'a tɔgɔ fɔ donc an n'a kɔni ye kumaɲɔgɔnya min kɛ téléphone na an n'a bɛna kuma o kumaɲɔgɔnya ninnu an bɛna olu cari tɛmɛ aw k'o o kumakan de tɛmɛ aw k'o lamɛn aw ni ne ye an ka jɛ an ka correspondant min sigilen bɛ Mura n'an ye kumana téléphone na ni an ko k'a tɔgɔ tɛna fɔ a ni kisili kama ɲininkali damadɔ bɛ an mago bɛ la k'olu sɛmɛ i la yanni Mura sigi ka kɛ Mura yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ani yanni Mura ko in ka kɛ Murakaw tun bɛ cogo di ani appel in tɛmɛnen kɔfɛ Murakaw bɛ cogo di an ka entretien téléphonique bɛna boli nin n'a kɔnɔ kow kan
Ok, on a fait Kafoye, Mouraye, commune parmi les 703 communes du Mali, n'a des cercle de Djenesper, avec Djenesper là. Ah, Djenesper, les régions du Mémono. Avec Mopti région là. Mouraye, commune là-bas, commune mondiale, il y a d'autres cercle là. Mouraye, commune là-bas, après, on a le cercle de Togere, on a la commune de Togere Mourare. Mais chef-lieu de cercle, il y a pour Moura. O de Mkuru Mouraye. O de Mouraye. Mais Togere Mourari, oui, commune est rétoré. Ok. Donc, par exemple, on a commune, oui, pour donc, oui, on a commune, mais on a chef-lieu de cercle commune. Donc, oui, quoi pour Ok. Donc, ni bora Moura doron, dites-vous qu'il est de Diafrabe. Après Diafrabe, donc, il est fondé au cercle là. Donc, Moura, si tu es au frontière là. Ok. Bon, Mouraga surun kosobe. Mauritanie fen no frontière la aga suru la quoi. An bɛ fɛ k'a dɔn i kumanen kɔ mura yɛrɛ situation géographique kan. Donc an bɛ fɛ k'a dɔn sisan yanni intervention spéciale in ka kɛ. Yala murakaw yɛrɛ kun bɛ cogo di u balocogoya kɔnɔna la? Ok, o diyara n ye kosɛbɛ. Puisque depuis yanni nin ko in ka daminɛ murakaw ani an ka commune a bɛ i n'a fɔ badenya kun bɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Siya caman bɛ commune na. Fulaw b'a la, bozow bɛ yen, bamananw bɛ yen, an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kan a ka ca ni san 100 yirigaw ye, an bɛ sigilen fɛla ye. A bɛ balo ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ. An bɛɛ bɛ bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ, an sigilen don ɲɔgɔn kan. Bon, événement 2012 ninnu nana ka na provoquer jamana in kɔnɔ, i b'a sɔrɔ mun kɛra a ma dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ. 2012 événement kɛra dɔrɔn jamana in stabilité ma se ka na bilen. Donc o kɔnɔna na an balima dɔw nana ka na marifa ta. Tout juste 2014 an kɔrɔ yan dɛ. Depuis 2014 an balima filaw u ye marifa ta. Ni siya bɛɛ bɛ yen mais filaw de marifa ta. 95% des peuples décennus sont des terroristes. Moura an ka commune yɛrɛ la a bɛɛ terroriste ye mais k'a fɔ ye fila bɛɛ ti terroriste ye parce que fila dɔw ye marifa ta c'est pas parce que pour que ka mɔgɔ faga dɛ u ye marifa ta de pour que u ka se u ka baganw ani u ka kolo ani u ka dugu ka se ka kisi contre les djihadistes tueurs tɔnw tɔgɔ fɔta. Pour que k'u yɛrɛ kisi an'u bolofɛnw. Voilà, parce que bamananw ko ten ugu sera ne kelen na kana kɛ bakɔrɔni kasi ye u bɛ dun dɛ. Donc u fila ninnu fana ye marifa de ta pour que u bɛ se k'u yɛrɛ kisi ka se u ka dugukolo n'u ka bololanafolo kisi mais marifa bɛ bɛɛ bolo. Mais ka fiyɛ n balimakɛ n'u ye fagaliw kɛ an ka yɔrɔ la a ka bon hakili ma. Nations Unies ka rapport filɛ n bolo Moura yɛrɛ attaque fɛn o fɛn filɛ ka kɛ Jɛnɛ yɛrɛ cercle la a tila bɛɛ planifiera Moura. K'a daminɛ Marebugu fagaliw kɛra donsow la ye n b'a dɔn a ma dogo mɔgɔ si la Mali jamana in kɔnɔ yan. Donc ko tun bɛ kɛ a bɛɛ kun fiyɛ Moura de. A bɛɛ bɛ planifier Moura dugu kɔnɔ de. Ba tigɛ yɔrɔ kelen b'u bolo n'o ye Saona ye u bɛ taa ka taa ba tigɛ yen de ka tila ka taa Jɛnɛ cercle kɔnɔ Jɛnɛ commune tɔ ninnu kɔnɔ ka taa attaque kɛ hali Kwakuro attaque ninnu bɛɛ planifiera Moura ka tila ka segin ka na ba tigɛ o yɔrɔ kelen na ka taa u da Moura. Donc k'a f'i ye Moura dugu caman de kelen don ka Moura kori wa djihadistes bɛ taa ka taa ben mɔgɔw kan k'u ka population minɛ u bɛ ben filaw kan cogo balima filaw u bɛ ben u kan u bɛ tila ka ben bozow kan de u bɛ tila ka ben bamananw kan n'o ye sɛnɛkɛlaw ye. A jaga minɛ i la wajibi n'i ye bɔrɔ 100 sɔrɔ i ka foro la u bɛ taa ka taa bɔrɔ 20 bɔrɔ 15 u bɛ t'o minɛ i la k'o ye jaga ye. Ni misi 150 u bɛ taa misi 20 minɛ wajibi i b'a di parce que k'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ de kama. Nations Unies ka rapport filɛ n bolo yan o ye maa ba 6 dɔrɔn de faga de 2014 à 2018 Jɛnɛ cercle la civil la wa espace c'est difficile à contrôler quoi. Moura même est situé sur une zone alluviale donc ji de bɛ kɛ k'an ka yɔrɔ bɛɛ fa ni ji kɔni bonyana dɔrɔn ni ji ba kɔni fara dɔrɔn je peux dire que Moura accès ka gɛlɛn f'i ka moteur kurun de ta ka taa mais hali ni ji bonyana djihadistes bɛ moteur kurun ta ka taa mɔgɔw attaquer ka tila ka segin. O y'o ni exception caman kɛ bon état sigilen don k'a lajɛ o wagati ala ma ɲɛmɔgɔ d'a ma ɲɛmɔgɔ mun bɛ se ka wuli ko in ta ba la parce que civil hali k'a dan mini hakɛ mun yɛrɛ donna nin sira ninnu na ka civiliw faga c'est pas que. Sisan an y'a ye k'a fɔ ko an ka faamaw ka intervention kɔfɛ bon kuma caman bɛ ka fɔ Mourako in na k'a fɔra ko intervention in na ko civil caman bɛ yen k'olu bɔnna o nin na Nations Unies secrétaire général ale yɛrɛ kun bɔra a ye témoignage dɔw kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na a yira k'a fɔ ko vraiment ko depuis armée malienne ni attaque dɔgɔyara ka daminɛ janvier la ka na se mars ma ko attaque dɔgɔyara Mali kɔnɔ sisan
ngo kuma nga fama ka tisiri no ka wuli ka to mi ka ke abi yira wala ka fogo no be ka bo me o balana ko la tuguni kala kana ye ka fogo mura ko fagali munu kera ko fagali ko fo ka enquête kala France ya fo États-Unis ya fo donc ani an ka jamana politicien do rebe o da ko la fo ale mi yɛrɛ bolle no bi wala yala ya klina ye jume o ko nunu na wala o diyara n ye kosɛbɛ puisque n'i y'a jateminɛ a b'i n'a fɔ o ni bɛ ka jadisiw de défense ta anw kan quoi bon n tila k'a fɔ il y a eu 6000 et quelques morts de 2014 à 2018 o kuma Nations Unies tun bɛ min ɲininkali gɛlɛn o kuma Human Rights Watch tun bɛ min ɲininkali gɛlɛn o ɲininkali CNDS o kuma CNDS tun tɛ jamana in kɔnɔ yan o ɲininkali kan ka kɛ kosɛbɛ olu ka fisa ni anw ye an ka force spéciale wulila ka taa intervention kɛ mura maa o maa kun ne fagara ne yɛrɛ cousin kun bɛ ye puisque k'a f'i ye ne m'a f'i ye mura y'i sanctuaire de donc u mana bagan minnu u mana taa bin mɔgɔ mun ka sa u ka baganw ni fɛnw siɲɛ u bɛna ka na marché ta mura de il y a même des narcotrafiquants parmi ces gens là a bɛɛ kun bɛ mura o don donc ne cousin kun bɛ a bɔra a ka secteur la ka na jɛgɛ feere de kɛ mura ala bɛnna n'a ye donc attaque an ka armée nana intervention kɛ k'ale to yen nɔ a k'ale to yen ale ye civil ye mais pourquoi o m'ale faga mais ale bɔra quoi an ka armée taara ka taa fɔ alimami ye ko ni ko ka kuma dugumɔgɔw fɛ mɛnkɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ kɔni n'i y'a dɔn k'i sen t'a la bɛɛ ka bɔ u ye bɔda di bɛɛ ma wa bɛɛ bɔra kuma mun de n'u ka marifa jugu u bɛ yen u banna ka bɔ ko tɛ bɔ mais n'i y'a ye ma bɔ i t'a la de donc armée donna u kan kelen kelen famille par famille marifa yera cɛw tɛ bolo a y'a bɛɛ faga civil kelen a ma faga civil kelen a ma faga ko in na ngalon ne bɛ ka da an ka armée na k'an ka troupe u moral saper c'est tout France ka politique de don o ko guerre asymétrique de don guerre asymétrique donc o ye guerre jumɛn parce que an ye France gɛn France ti fɛ u ka taa ko anw hakili tɛ anw na ka se ka jugu dɔn ko nin de ye jugu ye ko hakili t'an na o ko dɔn t'an na o kalan t'an na donc tant que n'olu de ma mais pourquoi Bunti frappera France fɛ diɲɛ bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ la France a tué 19 civils mais Nations Unies bɛɛ bɛn'a kan mais a résultat kɛra jumɛn France ye mun de kɛ o ye mun de kɛ a la futɛra ma kɛ wa nin guerre asymétrique i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw lors 2016-17 comme ça an ka armée tun bɛ yɛlɛ mine caman kan Diafa bɛ secteur la ka na bila ko Mura ni Kwakuru yɔrɔ ninnu na i b'a kalama fila minnu bɛ taa miniw bila i bɛna tellement que renseignement b'olu yɛrɛ bolo n'u ye armée ka mobili mankan mɛn hali jɛnɛ de ou bien n'u ye avion dɔ de mankan mɛn jɛnɛ secteur la n'u bɛ ka jigin ka na Mura ni Diafa bɛ secteur ninnu na dɔw bɛ téléphone bɔ k'u wele ayiwa a ye marifaw bila dɛ a ye berew ta n'o tɛ mɔgɔ jugu bɛ ka na u bɛ marifaw dogo yɔrɔ la mɔgɔ si t'a ye armée bɛ tila ka taa jɔ olu yɛrɛ de kan tuguni k'u ɲininka ko mɔgɔ jugu ma se yen wa u b'a fɔ non mɔgɔ jugu ma se or que i bɛ ka mun yɛrɛ ɲininka mɔgɔ jugu don o de ye mɔgɔ jugu ye wa armée b'a kɔdɔn ka taa dɔrɔn u bɛ wele kɛ ɲɛfɛ ayiwa a y'aw taara a ye min don ɲɛ u bɛ ka na o bɛ min don an ka armée bɛ tila ka taa yɛlɛ minute kelen kan ka mɔgɔw faga alors que ko guerre asymétrique à part d'aujourd'hui ne kɔni ne falata ye mun ye nin ko la i b'a dɔn bi ta ko bi ta ɲɛ ni arme yera hali civil de bolo i kan ka faga toi tu es djihadiste c'est tout i bɛ marifa bila i b'a bila a diya la a banna i b'a bila n'i t'a bila i bɛ taa bila lahara banna ni sara o y'a bilalen o kɔmi an ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɔra k'a jira k'a fɔ ko terroriste ninnu ko tun bɛ na taa réunion de sigi Mura kɔnɔna la parce que ko u tun ka financement u tun financelen don mɔgɔ dɔw fɛ bon k'olu bolo kuru ni wagati in na ko tun tɛ ka financement sɔrɔ donc u ka ɲɔgɔn ye k'u bɛ wele bila terroriste minnu bɛ Kayi fan fɛ minnu bɛ Kidali fan fɛ minnu bɛ Burkina ni yɔrɔ wɛrɛw la donc u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mura donc u ka sigi ka kuma kɛ u bɛna financement kura ɲini cogoya min na pour que ka se ka u ka kow ɲɛnamaya yala an bɛ fɛ k'a dɔn ka mɔgɔw la kunnafoni hali bi mɔgɔ minnu ka baara ye ninnu financement ye u ka intérêt jumɛn de bɛ ninnu financeli la bon ani m'o ka ye depuis la Katiba Mancina n'o ye Amadou Koufa ye a ye appel kɛ puisque k'a f'i ye ninnu an ni minnu sigilen don yɔrɔ kelen u mɔgɔ u fila kelenw de don puisque depuis Amadou Koufa ye appel kɛ o diya kumakan kelen de fɔra mɔgɔw ye Awjo je crois que Awjo sirigila Mali fantan naani bɛɛ la a y'a fɔ Awjo kɔnɔ de ko diɲɛ laban in na ko fila siya bɛna ban donc ko ka marifa ta avant k'u ka ban u b'u seko kɛ hali ne taara so fana ne y'u ɲininka o mɔgɔ jugu kelen ninnu puisque
an nin dɔw ye denmisɛnninya tulonkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ marifa b'u bolo mais an taara village la yen alhamdulilayi u ka basi ma s'a ma voilà ne y'u interviewé yɛrɛ ni y'u ɲininka u ka source de financement bɛ sɔrɔ cogo di jɔn bɛ ka wari d'u ma d'où vient tous ces moyens là ko ma jaabi fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye ko ma ko Arabie Saoudite ni Qatar k'olu de bɛ k'u financer k'olu ka chef bɛ yen de Arabie Saoudite ani Qatar k'u ka financement bɛ ka bɔ yen de mais ko k'a f'i ye u ye yɔrɔ dama dama fɔ ne ye k'a fɔ ko avion bɛ jigin yen Diallo bɛ b'o la chaque vendredi de 2014 à 2018 chaque vendredi hélicoptère dɔ tun bɛ jigin chaque vendredi a tun bɛ jigin Diallo bɛ ka fɛn dɔ ka armement jigin ka d'u ma Diallo bɛ o fan jumɛn fɛn de ye quoi o ye Mopti commune dɔ de ye Mopti commune dɔ Mopti commune dɔ de donc avion de tun bɛ jigin k'u ravitailler avion k'u ravitailler chaque vendredi o tun bɛ kɛ ka tila ka jigin ka taa fo Lac de Beau secteur la donc armement fana tun bɛ don trafiquant fɛ ka bɔ Mauritanie fana ka na d'u ma donc wari mun tun bɛ d'u ma u ka source de financement pour que ka kuma nɔgɔya i bolo source de financement mun n'o filɛ ka tigɛ donc a tigɛra ɲinan de wari tɛ ka sɔrɔ mais ka f'i ye ka révélation fana k'i ye donc o révélation tɛ dɔwɛrɛ a tun b'u kɔnɔ b'u organiser de ka capitale ka Bamakɔ yɛrɛ de frapper c'était leur projet qui était ça depuis mois de janvier kɔnɔ u tun bɛ fɛ ka na Bamakɔ yɛrɛ kana Bamakɔ yɛrɛ de frapper yan o de tun b'u kɔnɔ o de ye objectif yɛrɛ ye maintenant comment intensifier leur lutte ani ka tila ka source d'approvisionnement kuraw bɔ n'o ye ka ben fila wɛrɛw kan k'u ka misiw minɛ ka tila ka ben bamananw kan k'u ka barow minɛ o la ka tila ka taa duguw ci donc o plan de tun tracé tora filɛ Mura tuguni encore u bɛ k'o de labɛn sabati o de labɛn kun sabati tɔla don Mura dugu kɔnɔ donc Ala y'a kɛ jadisi fɛn o fɛn ni ye n balima dɔ yɛrɛ wele Jɛnɛ cercle la a ko ma ko fɛra k'ale yɛrɛ bɛ k'ale jadi maa mun yɛrɛ tɔgɔ mɛn k'a fɔ k'u taara Mura sugu jɔ k'a ka ca ni maa 600 ye k'ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ mun dɔn marifa b'a bolo dɛ k'a ka ca ni maa 600 ye a bɛɛ taara Mura sugu la donc don min na armée ka intervention kɛra voilà donc o kɔrɔ réunion dɔ kɔni tun b'u bolo qui est très très important donc Ala y'a kɛ armée taara ka taa jigin o kan donc u ye ratissage kɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min civiliw taara u ta fan fɛ i y'a dɔn i tɛ civil ye i kungo b'i yɛrɛ bolo armée ka intervention in bannen kɔfɛ sisan Mura yɛrɛ vie bɛ cogo di an bɛ wagati min na comme sisan alhamdulillah an kɔni an bɛ wele kɛ puisque tout est rentré en ordre maintenant parce que population yɛrɛ u fɛ bi libération de kɛra o ye puisque ma ɲina kelen kɔ ka f'i ye puisque hali commune de Kewa commune a bɛɛ fana tun bɛ jadisiw bolo nin cogoya de la mais armée sera ka taa sigi Kwakuru parce que mɔgɔ an ka di cogoyaw tɛ kelen ye quoi ani an ka siyaw kɛcogow tɛ kelen ye wagati dɔ la quoi parce que i bɛ taa sɔrɔ an ni sɔmɔnɔw ni bozow ni bamananw ɲagaminen don ka caya secteur dɔ la ka tɛmɛ secteur dɔ kan quoi mais u wulila ka Kwakuru dugu yɛrɛ de ci ko f'u ka Kwakuru dugu ci mais armée fana ye mɔgɔ bila ka na kan dɔ kan parallèle dɔ sigi Kwakuru n'o ani mun jama tɛ tɛmɛ maa 200 300 ɲɔgɔn kan mais o ni Mura ka jan ani Mura ça fait 17 km seulement 17 km wa fleuve Niger de b'u ni Mura cɛ i bɛ tɛmɛ i bɛ fleuve Niger tigɛ dɔrɔn direct i bɛ taa Uremodi i bɛ bɔ Uremodi maintenant i bɛ taa Mura mais an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que hali sisan an ka armée mɔgɔw u bɛ yala la Mura kɔnɔna la ou bien u ye intervention in kɛ dɔrɔn ka bɔ de bon intervention kɛlen kɔ u taara armée taara puisque o tun ye nettoyage ye o ye minnu minɛ o ye minnu emprisonné ka taga o taara n'olu ye donc minnu fagara olu tora yen i y'a faamuya mais kɔfɛ tuguni armée tilala ka segin ka taa u tilala ka segin ka taga bɔ yen armée tilala ka segin ka taa ka tila ka taga Sévaré tuguni puisque u tun taara enquête wɛrɛ la tuguni armée taalen de donc o dugusajɛ maintenant u taara ka taa Mura fɛn dugutigi u taara ka taa a minɛ ka taa a minɛ Mura ye armée taara ayi jadisiw de taara tuguni puisque k'a f'i ye nin ye pour que k'a f'i ye quoi ni Mura dugu commune b'an ka secteur la quoi wallahi n balimakɛ olu t'a dɔn k'a fɔ ko jadisi yɛrɛ de Mura yɛrɛ k'a f'i ye
wa n'i y'a daminɛ bali daminɛ de n'a fɔra ko armée ka wuli an ka kɛlɛ kɛ il va falloir an ka les 5 millions de 4 à 5 millions de djihadistes à ko armée k'o de faga pour que jamana in ka se ka libérer a fɔ ne ko ten 4 à 5 millions 4 à 5 millions de djihadistes wa si tɛ mɔgɔ wɛrɛ siya wɛrɛw b'a la dɛ mais siya wɛrɛ mun b'a la a tɛ tɛmɛ 1% kan a bɛɛ fila mais u taalen dugutigi minɛ dugutigi a kibaruya ma dɔn a la fɔlɔ bon d'après mes informations quand même bon dugutigi b'u bolo b'u bolo hali u taara hali ministre ni minnu taara ka taa kuma na o don o i y'a faamuya dugutigi kankɔrɔsigi de kumana awɔ an ye maire de an ma dugutigi yɛrɛ maire fana minɛnen d'u bolo depuis salon maire yɛrɛ minɛnen d'u bolo depuis salon mais maire donc min kumana o tɛ maire yɛrɛ maire ka adjoint o de kumana maire yɛrɛ minɛnen d'u bolo ne ni maire yɛrɛ denkɛ kumana depuis salon minɛ wagati awɔ voilà ok mais est ce que ni na an ka armée mankan tɛ ka tila ka n'u ye mura u ka yɛlɛ ka base dɔ sigi mura pour que hali population fana kana na tila ka livrer o terroriste quoi voilà o ye solution dɔ ye puisque n'a fɔra ko an ka solution adéquate yɛrɛ ɲini bi bi in na an ka problème na Mopti ye armée mana intervention kɛ yɔrɔ yɔrɔ hali n'a kɛra 100 personnes ye k'o ka to yen k'o ka ko kan dɔ ka sigi 100 personnes o ka to dugu kɔnɔ n'o tɛ i b'a kalama gɛlɛya mun bugukaw yɛrɛ ma ne ka fara anw ka kwakukan ninnu kan c'est pas petit mais kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ armée bɛ taa ka taa avion ka taa turu cɛ kuma dɔw ka sigi mais alhamdulillah bi kɛlɛkɛminɛnw caman b'an bolo intervention rapide bɛ se ka kɛ mais hali sa il va falloir que u ka dɔ de fara cɛsiri kan quoi dɔ ka fara cɛsiri kan n'u mana taa intervention na yɔrɔ o yɔrɔ ko hali n'a kɛra maa 100 ɲɔgɔn u ka to o commune ninnu na. siga t'a la comme i ka intervention na i y'a fɔ k'a fɔ ko dɔw donna jihadiste na fula dɔw donna la ka sɔrɔ pour que k'u ka misiw n'u yɛrɛ ni kisi donc mais sisan est ce que ko in sera yɔrɔ min sisan olu man kan tɛ ka segin kɔ kɛ ka marifa bila ka na fara armée kan yɛrɛ ka jugu ninnu yɔrɔ yira ayi non a ma se o ma yɛrɛ hali n'u ma fara armée kan ne kɔni fɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ i n'a fɔ dugule minnu bɛ o secteur ninnu na dɛ ni armée bɛ taa intervention na il faut que o mɔgɔ ninnu dɔ ka gɛrɛ o la pour que ka gɛrɛ o la ka mɔgɔw ka danfara minnu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira armée na armée tiɲɛ b'u bolo dɛ hali ni armée m'o kɛ mɔgɔ maa kɔni marifa kɔni ta a bɛ i n'a fɔ misala mɔgɔ min dɔ ye mɔgɔ faga sisan o y'a tigi minɛ ani dɔ a ye marifa ta ni intention dɔ mɔgɔ faga intention ye i y'a dɔn mais a ma mɔgɔ faga i b'a kalama o fila ninnu o jugement kɛcogo tɛ kɛ kelen ye dɛ siga t'a la mais donc maintenant u bɛɛ kɔni marifa ta u bɛɛ marifa ta oui mais mun ye mɔgɔ faga o de ta ka o tigi de kan pɛnɛ kan ka juguya siga t'a la donc ko in b'o situation de la maintenant hali ni armée ma se k'olu épargner u ka se ka négociation kɛ n'u ye j'appelle les autorités vraiment u ka lajɛ o mɔgɔ ninnu puisque ko ɲuɲu de bɛna ɲaɲa ye siga t'a la u ye marifa ta de pour que ka se k'u yɛrɛ ni kisi a n'u bolofɛnw a n'u bolofɛnw intention tun tɛ mɔgɔ k'a fɔ k'olu fana ka fara nin banbaganciw kan ka tila ka dugu ka bɔ région kɛ ka taa ka dugu ci ka muso kɔnɔmaw faga ainsi de suite non intention t'o ye ka se k'u bolofɛnw kisi parce que an y'a ye Mopti yɛrɛ secteur la yen balima dɔw i bɛ taa sɔrɔ vous êtes de la même famille donc misi 100 b'e bolo misi 20 b'i balima dɔ bolo côté dɔ la ale bɛ taa ka taa ka misiw feere ka don ka marifa ta ka fara kungo kɔnɔ mɔgɔw ka banbaganciw kan donc maintenant ni e mun bana e mun ye kɔrɔkɛ n'i bana a bɛ taa ka taa kungo kɔnɔ mɔgɔw fɛ yen k'a fɔ ko karisa bana ka fara an kan u bɛna ka n'i faga ka taa n'i ka misiw ye donc fo i fana ka marifa de ta o de y'a to 95% des pays la bɛɛ marifa t'an bi an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ an ka ɲininkali ninnu jaabili la merci vraiment an bɛ kumakan laban d'i ma ani folikan laban b'i bolo ka ɲɛsin ani weleweleda kan laban b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ok n ka foli b'aw yɛrɛ ye fɔlɔ merci beaucoup donc ala ka na ni lafiya jamana in kɔnɔ halisa ami bon kɔfɛ weleweleda kan mun bɛ ne bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen
activité dɔw bɛ taa politicien yɛrɛ ka côté la an tulo b'a la manamanakan caman caman bɛ ka fɔ politicien dɔw fɛ ko an ka armée bɛ ka civiliw de faga dɛ a donna ta bɔra ta ne kɔni fɛ olu ye kumaw de ye an minnu balimaw fagara an minnu ne dɔgɔnin dɔw yɛrɛ la kan bilahi hali u sogo u ma se ka u sogo b'u ma sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ t'u sudu ne dɔgɔnin dɔw ne mun fila ka kuma Allahu akbar mais ni babagaci ninnu olu de ye nin ko bɛɛ lase anw ma siga t'a la jɔn ye mɔgɔ politicien kelen mankan mɛn jamana in kɔnɔ k'a fɔ hali i b'a condamné u m'a mɛn yɛrɛ k'a fɔ ko nin babagaci ninnu filɛ ka mun kɛ an population na ko centre la yen mɔgɔ si ma kuma personne n'a réagi mais bi ala bɛ ka na ni lafiya ye ala ni Asimi sababu ala ni gouvernement sababu ala ni kuma ɲumanw duwawu min bɛ falen kɔ ala n'o sababu lafiya bɛ ka na donc o wagati de ye wuli kuma ye fɛnɛ k'a fɔ tuguni k'a bɛna an ka armée lagosi k'o bɛ ka civiliw faga o kuma civil ka fisa ni civil ye a ka kɛ sisan olu ka kɛ civil ye o kuma olu ye an minnu an balima n'an teri n'an dɔgɔnin n'an muso minnu faga walahi n balimakɛ k'a f'i ye depuis 2014 sectaire b'an ka yɔrɔ la télé tɛ se ka filɛ ye télé i t'a filɛ hali ni téléphone b'i bolo u b'a minɛ k'i ka carte minɛ k'u ka wajulu kolon k'a la pour que ala ka mɔgɔw tɛ yɛrɛ jagoya la hali maraji i tɛ se ka fɛti i ɲɛ ma hali denkuni a tɛ se ka fɛti an ka yɔrɔ la depuis 2014 fo sisan depuis 2014 mais sisan dun mais alhamdulillah lafiya bɛ ka na lafiya belebele yɛrɛ de bɛ ka na ok an bɛ armée fo yɔrɔ la voilà donc o de tun bɛ n fɛ ka fɔ vraiment aw merci vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye hakili la aw ye faamu sɔrɔ an ka correspondant in ka kuma la a ye faamuba sɔrɔ a la ale sigilen bɛ Mura ale ye témoin oculaire dɔ ye sabula bɛɛ lajɛlen kɛra ale sigilen o ɲɛna ale y'a bɛɛ ye donc a hakilina ye min y'a la a y'o fɔ an ɲɛna an hakili la a ye faamu sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna na an ka jamana sɔrɔsiw ka kunnafoni diso n'u u b'a fɔ o ma ko DIRPA o ɲɛmɔgɔba ale fɛnɛ ye kuma min fɔ aw ni ne an ka jɛ an ka DIRPA ɲɛmɔgɔ an k'ale ka o kuma lamɛn. mais sisan ni ko i b'i sigi boboya la a bɛ k'i kɔ kan donc o de kama an fana wulilen don an y'a faamu k'a fɔ tɔw bɛ kuma cogo min fo k'an fana ka kuma ten mun ye Mura nin ye bibi in na an bɛ se k'a fɔ tare bibi in na ɲɛmɔgɔw ye fɛn caman di armée malienne ma mun bɛ se k'a kɛ u b'u ka baara kɛ guerre tɛ i ye kisɛ ci o guerre ye d'abord i ka kibaruya sɔrɔ jugu kan bibi in na alhamdulillah drone bɛ armée malienne bolo avion b'an bolo mun bɛ se ka taa sangolo la k'a lajɛ fɛn fɛn bɛ kɛ duguma k'a ye ça c'est très important mun de y'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw de y'o d'an ma donc alhamdulillah bi o baarakɛminɛnw olu b'an bolo o de y'a kɛ d'abord anw ka baara la an b'a fɔ qu'est-ce qui est important o ye kunnafoni mun adamadenw yɛrɛ b'a di donc o ye renseignement humain o renseignement humain de sela ma mun y'a jira k'a fɔ kalo tɛmɛnen mars kalo a tile 20 ɲɛmɔgɔ dɔw Katiba Masina ɲɛmɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye Mura o ye ɲɔgɔn ye Mura kuma in tun bɛ mun kan k'a fɔ u tun bɛ musaka dɔw sɔrɔ mɔgɔ dɔw bolo mun bɛ wari ci u ma pour que u ka se k'u ka jatigɛ wale ninnu bolo da donc o de tigɛla sisan n'o tigɛla mɔgɔ dɔw tun b'olu dɛmɛ ni musaka ye o tigɛla o musaka tigɛla donc n'o musaka tigɛla olu de bɛ baara la u carilen bɛ fan bɛɛ u bɛ kungo kɔnɔ donc il faut que ka mɔgɔw balo il faut que u ka se ka carburant san u ka se ka fɛnw kɛ o tigɛli de la u y'a ye u ye ɲɔgɔn ye donc il se trouve que an ka renseignement an sera k'u ka communication fana intercepter u bɛ kuma minnu fɔ donc o kɛlen u taala ɲɔgɔn ye le 20 armée y'o bɛɛ suit comme a tɛ kɛ comme nous depuis le 20 dankari tun bɛ se ka taa ko la mais an ko n'i b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ n'i ma a jujɔn dɔn f'e taala yɔrɔnin dɔ tigɛ a tɔ bɛ tunun na donc u y'u to yen le 20 u ye réunion kɛ réunion kɛla mun de kama wari tigɛla an na an ka source de financement tigɛla an bɛ se ka mun de kɛ sisan ka anw yɛrɛ ka financement assurer u yɛrɛ k'u ka musaka ta o de nana wolo mun na
u bɛ deli ka bagan suɲɛ minnu kɛ enlèvement de bétail k'u k'o kɛ donc n'u y'o kɛ sisan yɔrɔ dɔ bɛ feere dɔw yɛrɛ bɛ don u ka balo la o ye kelen fila u ko zakati k'u k'u imposer u ka zone bɛɛ la bɛɛ ka jaga bɔ bɛɛ ka jaga bɔ a jɛlen a ma jɛ ye bɛɛ jaga bɔ jaga fana u nana mun fɔ kuru 100 o kuru 140 y'olu ta ye yɔrɔ o kɔni u bɛ ka na dɔ wɛrɛ fara adamadenw ka gɛlɛya kan maliyɛnw ka gɛlɛya kan c'est vrai bi bi in na a bɛ fɔ ko armée bɛ ka terrorisme kɛlɛ armée bɛ ka terrorisme kɛlɛ mais armée bɛ ka fɛn kɛlɛ mun ka jugu ni terrorisme parce que fɛn fɛn hali ni bɛ kala turu maliyɛn na bi bi in na a bɛ taa anw ninkun na donc an bɛ wuli ka jɛ k'o de kama ni dun ye nin lajɛ a bɛna dɔ fara maliyɛnw ka sɛgɛn kan n'i y'a san 10 san 11 san 12 an bɛ sɛgɛn in de la n'a fɔra k'olu bɛna dɔ wɛrɛ fara maliyɛnw ka sɛgɛn kan armée ko bon nin tɛ se ka to ten o de y'a to information in sɔrɔlen kalo tile 20 u groupe chef dɔw ye ɲɔgɔn ye u ka réunion laban na u ye nin fɔ mais u ko kalo tile 27 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛnɛ kufa an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mura en ce moment minnu bɛ burkina o minnu bɛ niger o minnu bɛ boucle du Baoulé Kayi yan fan fɛ o minnu bɛ Nara yan fan fɛ o minnu bɛ Kucala yan fan fɛ o ɲɛmɔgɔ a bɛɛ nana Mura a bɛɛ nana Bura o tɛ capitale ye sa wa donc depuis le 25 26 27 an ye drone fana bila ka avion bila Bura kunna dɔ bɛ jigin dɔ bɛ wuli pour que k'a lajɛ mun bɛ ka fɔ est-ce que tiɲɛ don effectivement drone ni avion bɛɛ y'a jira k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni Bura mɔgɔw bɛ ka na Mura donc mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni groupe comme u b'a dɔn n'u groupe yɛla u bɛ walo donc u nana duuru fila u bɛ na motow la i bɛ taa sɔrɔ u don o don marifa b'u bolo talikuw b'u bolo mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ le 27 don yɛrɛ o b'a sɔrɔ o tigi tun taala baara dɔ de kama Mura n t'a fɛ ka baara fɔ pour que ka n'a ka vie exposer ale yɛrɛ jɔlen bɛ a bɛna ka baara daminɛ depuis sɔgɔmada joona fɛ n'ale nana yen a ye cɛ da mun compter a bɛ mɔgɔ 100 bɔ minnu bɛna ale ka a ko Mura donda la a bɛ komi donda bɔda 4 5 de bɛ yen mais ale tun bɛ kelen mun na cɛ 100 ɲɔgɔn de donna ni marifa tɛ mun bolo i b'a sɔrɔ taliki b'u bolo donc u donna ten o ye kala dimanche yɛrɛ donc k'ale tolo de la dɔrɔn avion yɛrɛ nana jigin olu kɛrɛfɛ donc ka faamaw jigin kɛlɛ daminɛlen filɛ bala comment a ko in ɲɛdɔnna voilà ayiwa Togo an y'a ye k'a fɔ min y'aw bɛrɛbɛrɛlitɔw ye aw bɛ jateminɛ kɛ nin ko ninnu bɛɛ la hakilinaw b'aw la dugudenw bɛ aw ka tɔndenw bɛ u bɛ kɛrɛfɛ a yɛrɛ balila k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw sɔrɔla minnu yɛrɛ tun bɛ armée yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ ka senkɔrɔma don ka u baaraw kɛ olu ka bila ka o kumaw fɔ diɲɛ seleke naani fana fan caman fɛ mɔgɔw bɛ ka jalakiliw ta ka ɲɛsin Mali ma Faransiw ni États-Unis ni fɛnw u yɛrɛ ko faut que enquête indépendante ka dayɛlɛ e yɛrɛ bolo wulikajɔ in kɛra sɔrɔdasiya sariya n'a fɛnw kɔnɔna na wa oui wulikajɔ kɔni kɛra sɔrɔdasiya sariyaw kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a bɛɛ san damadama bɔ bi an bɛ nin kɛlɛ kelen in na bamananw b'a fɔ cogo min na san 10 falikɛ n'i ma falikan mɛn i na sirafaraw kɔni dɔn terrorisme an ye ko caman y'a kɔnɔ ani accusation minnu jalaki minnu bɛ ka ta ka da armée malienne kan an ye caman mɛn comme Togo y'a fɔ cogo min formation droit international humanitaire ani droit de l'homme ani les règles d'engagement des forces nin bɛɛ kalan mɔgɔw kunna sɔrɔdasiya la ani ni ye bi bi in na sɔrɔdasi fɛn fɛn ni a bɛ engagé opération na aw bɛ kalo 1 ni tile 15 kɛ formation na fɔlɔ a DIH a bɛ kalan kunna droit de l'homme a bɛ kalan kunna kɛlɛ kɛcogo in a bɛ kalan kunna bien que a y'a kɛ a bɛ komi u bɛna hakilina jigin na u bɛ tila ka na segin mɔgɔ si tɛ yen bi bi in na k'i bɛ taa engagé opération na a kɛla armée de terre armée de l'air garde gendarmerie aw bɛɛ bɛ préparation avant opération kɛ donc n'o bɛ kɛ DIH de bɛ k'o kɔnɔ
droit de l'homme bɛ k'a kɔnɔ les règles d'engagement aw kan ka mun kɛ hali n'aw ye jugu minɛ n'i ye jugu minɛ ka ban n'a ye marifa bila i kan ka waleya mun ta k'a sɛgɛrɛ o bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi n'a bɛ fɔ ko an ka armée de bɛɛ k'o kɛ jugu nkalon don maliyɛnw k'a faamu jugu nkalon don maliyɛnw k'a faamu u b'a fɛ ka maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn na o dandɛmɛ wale mun n'u b'a fɔ armée bɛ k'a kɛ u bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ an ka siya dɔw de kan o bɛ na ni mun ye o tɛna mɔgɔ bila ɲɔgɔn na nkalon don jugu nkalon don n'i ye jateminɛ kɛ droit de l'homme in n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɛlɛ in comme u b'a fɔ cogo min na Mali ni kɛlɛ a dabirilen don an dala de o terrorisme kɛlɛ tɛ koyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn terrorisme kɛlɛ tɛ kɛlɛ in ka dun mais n y'o de fɔ hali bi journalistes ye an bɛ kuma dɔw fɔ an ka radio kan an bɛ kuma dɔw fɔ an ka journaux kɔnɔ n'an ma jateminɛ kɛ kuma fɔcogo la an bɛ dangari kɛ anw yɛrɛ la an bɛ dangari kɛ anw yɛrɛ la o kuma jumɛn ni jumɛn ye mon colonel non n'i ko sisan n'a fɔla sisan ko armée malienne ye exaction kɛ Mura sisan bɛɛ panna ka wuli a ka exaction kɛ a exaction kɛ aw yɛrɛ ma n'o sɛbɛn anw maliyɛn tɔw yɛrɛ o bɛ fɔ cogo di o kɔrɔ k'a kɛra kɛ u b'a fɔ cogo di ko n'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin k'a ka farin dɔ ta tɛ nin kin armée malienne kɛla cogo cogo anw de ka armée don armée malienne fana b'a bila kun de la anw fana bɛ yan an ka jamanadenw de kama an bɛ se ka t'olu faga cogo di mais anw ka objectif ye min ye i kɛla jamanaden wɛrɛ ye o tant qu'il ye marifa ta k'i bɛ dangari kɛ maliyɛn denw na an fana bɛ dangari k'i la o de ye an ka baara ye. ayiwa an y'a ye k'a fɔ Mura fɛnnen kɔfɛ kibaruya wɛrɛw bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu seginna ka na u bɛ ka na munna sisan ni armée ye yɔrɔ minnu labila aw tɛ se ka to yen ka sigi yen ka mɔgɔw lakana. Kasimu o tɛ se ka kɛ o ka gɛlɛn a ka gɛlɛn pour que e ka jamana ye combien de kilomètres carrés 12 000 kɛ à 1 million et quelques 1 million 200 et quelques kilomètres carrés e ka sɔrɔdaso ye joli e t'olu da dɔn effectif a tɛ se k'a kɛ i tun b'a ye fɔlɔ a bɛ fɔ a terroriste ye nin kan attaqué u ye nin poste attaqué parce que u tun kɛlen ka mɔgɔw fara mɔgɔ 15 mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 poste la u mana wuli terroriste bɛ mɔgɔw wele ka bɔ Burkina u b'u wele ka bɔ Niger u 300 u bɛna u kɛ olu kan k'olu faga mɔgɔ 10 mɔgɔ 15 mɔgɔ 30 a bɛ fɔ ko faamaw bolila faamaw ye nin kɛ tan kɛlɛ tacogo t'o ye o sisan an jateminɛ de kɛla n'a ma ɲɛ ko sɔrɔdasiw ka kan bɛ kɛ yɔrɔ min na il faut que ça soit des camps forts a mɔgɔw bɛ caya a dispositif de sécurité assurelen don minɛnw caman fana bɛ bila c'est pour que maintenant i y'a ye k'u bɛ taa o attaquer an ka kan na o famana ka kɛ hali n'u y'a kɛ dangari bɛ k'u la u t'a ka dan kɛ o tɛ taa ka dan kɛ parce que an tun bɛ taabolo mun na an y'o de bila aw tun b'aw sigi k'u kɔnɔ an tun bɛ taa mɔgɔ damadamanin bila yɔrɔ dɔw la parce que Togo mana wuli ni koroka don ale bɛna fɔ Bamakɔ yan mɔgɔw ɲɛna ko a ye taa ne ka dugu la dɛ a ye taa poste dɔ créer a bɛ t'o créer a ma kɛ politique ko ye armée ma kɛ politique ye donc u bɛ taa dɔ ta ka t'o bila ye pour satisfaire Togo parce que o ye député ou bien o ye ministre ye o fɛn dɔ ale kuma k'a bɛ lamɛn o ni armée taabolo baara taabolo tɛ fan kelen bi in na a fɔla k'a fɔ o taabolo o man ɲi forces bɛ concentré u tɛ taa to kan kɔnɔ ten u bɛ bɔ u bɛ yaala 20 kilomètres kɔnɔ 30 kilomètres 50 kilomètres pour que k'a lajɛ mun bɛ yen donc k'a fɔ sisan ko Mura libéré la ko sɔrɔdasiw ka t'u sigi yen a bɛ gɛlɛya parce que dɔw de tala yɔrɔ dɔ la ka taa baara kɛ mais a tɛ komi u tɛna taa to ka taa Mura dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 u bɛ taa Mura ou bien siɲɛ 1 u bɛ taa Mura ou bien u bɛ se k'a kɛ dɔgɔkun 2 kɔnɔ u bɛ taa siɲɛ 1 ça dépend ni menace bɛ yen ni menace bɛ yen u bɛ taa ni menace tɛ yen u tɛ se
n'a fɔla an ka taa dɔɔnin bɔ ka bila mura ka dɔɔnin bɔ ka bila jene ka dɔɔnin bɔ ka bila kwakuru ka dɔɔnin bɔ ka bila yan fɛ mais fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen don pour que nin lamini dugu ninnu parce que kuma o tuma i b'a mɛn mɔgɔw da sɔrɔdasiw kɔni tun bɛ yan nka u taara anw tolen aw kan ka mun fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ? an tɛ se ka to yɔrɔ kelen o. mais est-ce que fɛɛrɛw tigɛlen don pour que jamana yɛrɛ bɛɛ lakana bɛ se ka bɔ? O ye patrouille de bɛ kɛ ni yɔrɔ mun libéré la sisan ni an kan ka sigi yɔrɔ mun na an bɛ sigi mais n'an m'an ka sigi yɔrɔ mun na patrouille de bɛ kɛ pour que k'a lajɛ mun de bɛ yan ou bien ni menace an ye renseignement sɔrɔ k'a fɔ ko moto 30 ɲɔgɔn bɛ nin dugu in lamini na ni avion ma taa i bɛ taa sɔrɔ dugumamɔgɔw bɛ taa ka taa lajɛ. Tout ça c'est pour éviter k'u kana yɔrɔ attaquer mais k'a fɔ ko k'i sigi kuda ye o tɛ se parce que n'i b'o kɛ a bɛ kɛ comme i bɛ fa c'est comme e ye Kasimu kun b'i la bolo b'i la sen b'i la k'i ka bolo dɔ fara yan k'o t'o bila yɔrɔ dɔ la o tɛ dɔ bɔ e ka capacité la n'i ye ɲuman bolo fana fara yɔrɔ kɔni bolo i tɛ se ka baara kɛ n'o ye n'i ye sen kelen fana fara donc a bɛ comme an ka forcew bɛɛ ten donc a bɛɛ dɔ de bɛ baara dɔ kɛ bɛɛ bɛ dɛmɛ sen bɛ dɔ kɛ bolo bɛ dɔ kɛ kunkolo bɛ dɔ kɛ ainsi de suite. Togo i ye kibaruya kɔni mɛn hali n'a sɔrɔ mon colonel b'a la ko an kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko exaction an n'an kumacogo falen. An ye bɔra ka DIRPA ɲɛmɔgɔ ka kuma lamɛn sabula a y'a yira k'a fɔ ko wagati min na u bɛ intervention in kɛ Mura dugu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko u ye kunnafoniw caman de sɔrɔ k'a daminɛ depuis drone na minnu ni avion don n'u bɛ taa fo kabanɔgɔ la u bɛ t'u da ye donc kunnafoni fɛn bɛ dugumana la téléphone siraw fɛ ani sira wɛrɛw fɛ u b'olu sɔrɔ ani u ye information de sɔrɔ kunnafoni jɔnjɔnw k'a yira k'a fɔ ko lajɛba de tun bɛ terroriste ninnu bolo Mura dugu kɔnɔna la ka bɛn o don kelen ma donc a ye walawalali k'an ye o la a y'a yira k'a fɔ ko u ma don ko in na u kunfɛ u y'a sɛgɛsɛgɛli de kɔfɛ u sɔrɔla ka u ka baara ye min ye u y'o wulikajɔw sabati ka hélicoptère 2 wuli o taara cɛdenw lajigin o hélicoptère 3 a bɛ hakɛ to hélicoptère 3 wulila o taara cɛdenw lajigin k'olu jiginyɔrɔ la u terroriste ninnu commencera ka muguci daminɛ an ka wolomasiri tabagaw la n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye fo ala nana n'a ka na ye an ka mɔgɔ damadɔ ni tora o yɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ ala ka lahara sɔnsumaw ye minnu bɛ ala k'u fana kisi hali bi donc o kɛlen sisan ko u ye appeliw kɛ terroriste ninnu ye appeliw kɛ ka u ka renforts wele o renforts weleli min kɛra ko an ka hélicoptère 2 wulila tuguni o wulila ka renforts ninnu k'u bunteli daminɛ k'u bunte i b'a fɔ a bɛ bunteli min dɔn donc ko ka na terroriste ninnu minnu pour que u kana se ka na renfort la o kɔfɛ an ka dugumamɔgɔ ninnu fana ye dugu encercler u ye wele bila ka taga misiri la k'a fɔ misiri micro la ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i tɛ terroriste ye e ka bɔ dugu in kɔnɔna la u ye yɔrɔ 3 fɔ ko mɔgɔw ka t'u bisimila o yɔrɔ 3 ninnu na ko u bɛna na don ka ratissage kɛ ni ka wolomali kɛ dugu kɔnɔna la ka wɔgɔbɛli kɛ u y'o wɔgɔbɛli la donc u ye mɔgɔ minnu sɔrɔ olu ye terroristes ye u y'olu de lajabaw u k'olu faga o kɔfɛ u ye mɔgɔ caman fɛnɛ minɛ u taara n'olu ye k'olu di gendarmerie ma an bɔra ka DIRPA ɲɛmɔgɔba ale ye min fɔ a ka nin kuma in na hakili la an bɔra ka o lamɛn bon an bɛ tila ka mun fɛnɛ fɔ an ɲɛna tuguni an ka jamana président n'o ye Asimi Goyita ye colonel Asimi Goyita ale ye délégation ba wuli n'o ye Imam Umaru Jara ye ani colonel Wake Ismaël Wake olu ye o ye ministre de réconciliation ye olu wulila a tilala ka donbolokɛw ye wari la ka tila ka fɛn d'u ma n'o ye les denrées ye u ka taga o di Murakaw ma olu sera yen Wage ani Imam Umaru Jara olu ye min sɔrɔ ka fɔ Murako la aw ni ne an ka jango lamɛn. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être à Moura ici après ces événements tragiques au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Non seulement c'est pour notifier la plus haute considération que les autorités de la transition accordent à cette population qui a tant souffert par le terrorisme. Aujourd'hui, la population vivant dans le besoin humanitaire s'élève à peu près à 7 millions de personnes. Raison pour laquelle, en venant, le président nous a demandé d'amener les présents qui est composé de 15 tonnes de céréales, 500 couvertures, 500 nattes, 300 moustiquaires, plus une enveloppe symbolique d'1,5 million de francs CFA. L'État est aux côtés de la population de Moura et apporter un réconfort moral et matériel à la population de Moura à l'issue des événements. Cet acte est d'autant plus important
que l'État est dans son rôle régalien de sécuriser les populations et les biens. Je tiens réellement à saluer l'efficacité et le travail abattu par les forces armées de défense et de sécurité, dont la montée en puissance est réelle. Dans un passé récent, il était inimaginable que des opérations militaires avec de tels succès puissent se tenir dans les zones inondées comme Moura. Moura était considéré comme un endroit inaccessible, lointain et servant de refuge aux forces obscures. Ça a été une opération pleinement réussie et avec la montée en puissance, l'opération aéroterrestre a permis qu'une intervention efficace soit menée à Moura. Et c'est un message fort pour tous les terroristes, pour tous les djihadistes, pour tous les ennemis de la nation, de savoir que l'armée malienne est aujourd'hui en mesure de porter le coup partout où il le faut sur le territoire national. Et l'autre aspect non moins important de cette visite, ce sont les allégations contre les FABA qui sont fortement démenties par les populations. En tout cas, les échanges qu'on a eus avec la population et leurs représentants n'ont fait mention d'aucune allégation ou tuerie de populations civiles. Donc à ce stade, tout ce qui est dit n'est qu'allégation. Les populations elles-mêmes, au regard de nos échanges, n'ont fait mention d'aucune tuerie ou autre à l'égard de eux-mêmes, population civile. Imam Umaru Jara ani colonel Wage bɔra ka kuma minnu fɔ Mura ko la sabula an ka diriba ɲɛmaa ye kuma min fɔ u tilala ka taa o kuma sen kelen de fɛ donc u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de tigɛ pour que civiliw bɛ se ka nin kisi parce que ko armée bɛ yan ka civiliw de kisi mais armée tɛ k'a fɔ k'a bɛna civil faga walima ka civil ko kɛ civil la olu bɛ ka civil n'a bololafɛn k'olu de kɔlɔsi an bɔra ka o lamɛn an ye dilan an ye faamuba sɔrɔ o la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye Mali jugu minnu bɛ kɔfɛ n'o ye Faransi ye ale ye lajɛ dɔw sabati wulikajɔ dɔw sabati Mali kama Nations Unies na ko u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka a yira k'a fɔ ko u ye droit de veto bila ka taga donc k'a essayer ka Mali ɲanki k'a fɔ ko Mali ye terroriste Mali ma djihadistes faga Mali ye civiliw de faga donc o kɔnɔna la Russie n'o ye Russie ye an bɛ a jamana ɲɛmaa fo n'o ye Vladimir Poutine ye vraiment an b'a fɔ Poutine ma ko bravo Poutine an bɛ tila ka Chinois ka président fo vraiment olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati pour que u bɛ se ka dankari Faransi ka ni laɲini ninnu na wa fɛnɛ Ala y'a se d'u ma u ye sebaya sɔrɔ Faransi kan o kɛra sababu ye o fisayara Mali ma kosɛbɛ o ye fiɲɛbɔda caman di Mali ma o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ Nations Unies jamana ɲɛmaa ale ye dantigɛli dɔw fɛnɛ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na a y'a yira k'a fɔ ko an ka faama ninnu ko depuis janvier kana se nin wagati ma ko attaque dɔgɔyara Mali la o bɛ mun yira na o b'a yira k'a fɔ an ka welemasiri tabagaw n'o ye faamaw ye forces armées maliennes ninnu ye ko olu ye cɛya de kɛ u bɛ ka cɛsiri bɛɛ de bila en place u bɛ ka baara min kɛ ko a nɔ bɛ ka ye wa an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u dɛmɛ baara in kɔnɔ Ala k'u kisi juguw ma nin ye mɔgɔ wɛrɛ de kumakan ye min tɛ maliyɛn ye min tɛ e ye min tɛ ne ye o de bɛ k'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier la ka na se bi ma ko attaque dɔgɔyara Mali kɔnɔ terroristes fɛ u b'a yira k'a fɔ an ka welemasiri tabagaw bɛ ka se juguw la wa an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka se d'u ma an b'o Ala fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ mais o kɔfɛ fɛnɛ an nana ye a nana bɔ ka dɔgɔkun laban in na Faransi ninnu ka nin maniganci in kɔnɔna la a tilala ka n'a yira k'a fɔ ko Mura fagali ko ka enquête indépendante ko k'a lajɛ ko k'o kɛ Mura fagali kan bon an bɛ nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ sabula maliyɛnw an b'a fɔ ɲɛna maliyɛn bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ mais mun de don parce que an y'a ye u ye Saddam Hussein kɛlɛ k'a yira k'a fɔ ko bombe jugubaw bɛ Saddam bolo k'o kɛ prétexte ye pour que u bɛ taa Saddam minɛ ka Saddam faga Kadhafi nana kɛlɛ k'a yira k'a fɔ ko ni a bɛ ka nin kɛ tan wulila Iran fɛnɛ kama ko Iran bɛ ka nucléaire dilan k'u bɛna Iran fɛnɛ kɛlɛ bon jamana o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ta n'i bɛ fɛ ka k'i yɛrɛ sago ye nansaraw bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ de tigɛ n'o ye français ni u jɛɲɔgɔnw ye k'a essayer k'o jamana ɲɛmɔgɔ min n'o leader bɛ en place n'o tɛ k'olu ta kɛ n'o bɛ k'a ka jamanadenw ta kɛ n'o bɛ ka baara kɛ pour que a b'a ka jamana kɔnɔdenw lafiya u bɛ fɛɛrɛ ani dabali sugu bɛɛ tigɛ pour que u bɛ se ka dankari o la o dankari u bɛ kun dɔ de ɲini dɔrɔn pour que u ka se k'o kun sɔrɔ
o kun kun ye jumɛn u tun bɛ ka togo sugu bɛɛ de kɛ sisan ni a kun yera k'a fɔ Asimi ye civil ninnu faga u tun b'a essayer ka u ka plan bila en place o dɔ ye jumɛn ye an ka faamuw na u tun bɛ mandat d'arrêt international bila u tun bɛ tila ka ko wɛrɛw bila min bɛ se ka kɛ sababu ye i n'a fɔ u ye mandat d'arrêt international bila Umar El Bashir kɔ cogo min n'o ye Sudan ye u b'a essayer k'u ko ninnu sabati ka fɛɛrɛ kɛ ka dankari Asimi ni colonel ninnu Sadio ninnu ni Wage ninnu ka ɲɛnɛmaya ani Modibo Kone ninnu ani comment on appelle an ka CNT président Malik Diaw u b'a essayer ka mandat d'arrêt international bila u kɔ ka dankari u ka ko la donc ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ min n'a b'olu ka affaire kɛ mɔgɔw mais an y'a ye k'a fɔ Faransi n'a ka nin ta bɛɛ maliyɛn juguw bɛ Mali kɔnɔna la yan minnu b'u sigi Ala ye diɲɛ don o don da u bɛ ka an ka forces armées maliennes u bɛ baara min kɛ au lieu k'u k'u jukɔrɔma tintin au lieu k'u k'u jukɔrɔma don au lieu k'u ka baara ɲuman kelenw fɔ u t'o kɛ dɛ ni baara min kɛra wagati min na olu bɛ bɔ k'o lagosi k'a yira k'a fɔ k'an ka faamaw ye nin de kɛ u bɛ ka baga nin siya in de ma u bɛ ka nin siya in de kɛlɛ tan he maliyɛnw ne b'a fɔ ɲɛna an ka sabali an ka segin an kɔ an ka bɔ siyako la an ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na sabula Mali ye danbe jamana de ye Mali ye hinɛ dugu de ye dɔngɔnɔ ni bozo olu de bɛ sigi la ɲɔgɔn kan yan bamanan ni filaw olu de bɛ sigi la ɲɔgɔn kan yan surakaw ni burudamɛw olu de bɛ sigi la ɲɔgɔn kan arabuw ni filaw ni kɔrɔbɔrɔw ni bamananw ni bozow ani mɔsiw ani siya bɛɛ lajɛlen i b'a ye Mali de la anw de bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan yi tulo ni yɛlɛ kɔnɔna la furuw bɛ tɛmɛ an cɛ jɛɲɔgɔnw bɛ tɛmɛ an cɛ baaraɲɔgɔnw bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ anw ye sinankumaw de ye sinankunya de bɛ anw ka jamana kan yan mais an y'a ye Faransi bɛ ka mɔgɔ dɔw instrumentaliser n'o ye an ka politicien n'an ka jamana média dɔw ye u bɛ ka essayer k'an ka murako k'a lagosi k'a jira k'a fɔ k'an ka armée terroriste de faga k'an ka armée a kɛ tan maliyɛnw an ka bɔ nin kɔnɔna la sabula janfa wɛrɛ bɛ Mali nɔfɛ min ni si janfa tɛ kelen o janfa ye jumɛn ye an ka to jɔnya juru la Faransi bolo an kana se k'an ka wari dun an yɛrɛ ye an kana se k'an ka kan fɔ an yɛrɛ ye an kana se k'an hakilinaw labaara an yɛrɛ ye mais fo min ye Faransi hakilina ye an k'o de labaara maliyɛnw ne b'a fɔ aw ɲɛna yanni Faransi k'a fɔ ko a bɛna baga anw ka colonel Asimi Goïta ma ko o ye civiliw de faga k'a sɔrɔ nkalon b'a kuma la yala anw ka bɛnba minnu bɔra ka taa Faransi bɔbolo la Sénégali u nana u sera kɔgɔjida la u y'u da k'u bɛ sunɔgɔ yɔrɔ min o y'a sɔrɔ u y'u ka droit revendiquer ko fo k'olu ye reconnu comme les combattants français u y'o droit min revendiquer français u ye char jɔ o la a bɛ histoire livre bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na Sénégal kɔgɔjida la o kɛra anw bɛnbaw la yala Nations Unies ma fɛn f'o la yala Nations Unies tun bɛ fan jumɛn yala droit de l'homme tun bɛ fan jumɛn nin bɛɛ kɛra bi hali sini taama mɛnna kuma la foyi ma bɔ a la Faransi ye avion wuli an ka kɔrɔn fɛ ka taga civiliw sɔrɔ u bɛ mariage la k'u bombarder k'u faga Human Rights Watch ale bɛ fan jumɛn mais nin bɛɛ lajɛlen kɛra an ka civiliw la k'u faga musow kɔnɔma taara faga ka dugu kelen mun bɛ ci enquête ko kuma fɔlɔ la enquête bɛ min Human Rights Watch bɛ min Nations Unies bɛ min Faransi bɛ a sago de kɛ diɲɛ kelen dɔ de ye ni min ka di Français ye u b'o kɛ pays francophones kɔnɔ kuma tɛ fɔ u bɛ k'an jeli min u bɛ k'an ka nafolow ta u bɛ k'an ka dugujukɔrɔ fɛnw ta u bɛ k'an musow faga u bɛ k'an denw faga mais hali bi foyi tɛ fɔ la n'an wulila k'an jɔ wagati min na k'an b'an jɔ n'an yɛrɛ ye k'an bɛ an jɔ an yɛrɛ kɔrɔ Faransi bɛ wuli ka banbaganci juguw ta ka tila k'olu bila na an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga y'a fɔ hali sini a y'a fɔ Genève a tila ka segin a kan a ko an ka Kidali yen nɔ ko français soldat ninnu tun bɛ ka rebelles entraîner yen nɔ k'u dege kɛlɛ la Mali juguw k'u bila Mali la maliyɛnw an ka ɲɛ yɛlɛ an ka bɔ nin ko in na ne b'a ɲini minnu b'u sigi u ka médiaw kan ka essayer ka transition lagosi minnu b'u sigi u ka médiaw kan ka essayer ka an ka uremasiri tabagaw n'o y'an ka faamaw ye k'u lagosi k'a f'u ɲɛna u ka sabali ni faamaw ye ɲuman min kɛ u k'u jija k'o fɔ sabula ne ma ɲuman min u ka kumaw la u k'u jija an ka faamaw bɛ ɲuman min kɛ an ka soldaw bɛ ɲuman min kɛ u k'o fɔ u kana bila u kunna transition ye transition de wagati nako de don a bɛ ban an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka Mali dɛmɛ Mali bɛ se ka taa cogo min an ka intérêt politique an k'o dabila an k'o fɔ Umaru Mariko ye nin yɔrɔ in na an b'a fɔ a ye k'a walawala ko intérêt politique an k'o dabila sabula ne ye Mariko mankan mɛn ne jigi tigɛra maliyɛnw a kana segin a la fiyewu anw tun ye nin cɛ in kɛ panafricaniste ba de ye anw tun ye nin cɛ in kɛ Mali kanubaga ba de ye mais bi de anw y'a dɔn k'a fɔ min bɛ fɔ da la o ni dusukun cɛ ka jan
Margot segi ka na Mali ma fɛn o fɛn bɛ nin kɔnɔna la a ye tubi joona ka na yan'a ka kɛ trop tard ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen datugu ni min ye Mamanta Touré ale ye avocat ye a ye bɔra ka foli kɛ a ka page sanfɛ a ye foli kɛ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goïta ye a y'a yira k'a fɔ ko Asimi ye dumunifɛn minnu di Umaru Jara ni Ismaël Ouaké ma ka taa di Mourakaw ma Moura intervention kɔfɛ an ka armée malienne fɛ n'a kɛra baravu ye n'an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a la donc o kɔfɛ a ye wari fana di ka taa di Mourakaw ma o kɔfɛ k'a y'o ɲɔgɔnna fana kɛ Farabugukaw ye a ye Farabuguka ninnu a ye dɔn k'u ye a ye dumuni ni suman ni fɛnw bila ka taa di Farabugukaw ma an bɛ colonel Asimi Goïta fo an y'a ye k'a fɔ maître Fanta Touré ale de bɔra k'o yɔrɔ bila a ka page kan k'a jira k'a fɔ Asimi ye nin min tɛmɛna Moura a y'o ɲɔgɔnna dɔn kɛ Farabugukaw ye vraiment a ye foli bila Asimi na an b'a fɔ Asimi ma ko Ala ka bolo mɛn a ka baara la hali bi Ala kana changer a kana mɔgɔ lamɛn dɛ a ka continuer a bɛ baara kɛ cogo min an mago tɛ Faransi la an mago tɛ mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ an mago bɛ mun na an mago bɛ Mali la Malien bɛ bɔ i ka so k'a daminɛ Kayi fo Kidal i bɛ taa i ni bololafɛ i bɛ tagama i sen na i n'a fɔ an bɛɛ ma Soni Albert ninnu tun b'a kɛ cogo min surugu ne surugu min du bɛ ne sogo wɛrɛ min sɔrɔ mais hadamaden kɔni tun tɛ bi ka i bolofɛn nɔfɛ an b'o Mali de fɛ an bɛ dun ka fa Mali de fɛ anw bɛ jɛ ka fɔ Mali de fɛ anw bɛ sinankuya Mali de fɛ i n'a fɔ an baw an faw Sunjataw ani Soni Albert ani Babɛnbaw ani Kumi Josew ani Masandola Sambaw ninnu taara ka taabolo min to an bolo anw b'o o de fɛ ani Asiya Modibo anw b'o o Mali de kɔ an ka mɔgɔ tɛ Faransi la an ka mɔgɔ tɛ États-Unis na an ka mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se k'anw dɛmɛ ni k'anw bɔ nin dingɛ kɔnɔ k'anw lasegin an bɛnbaw ye taabolo kɔrɔ min d'an ma n'o ye hakilisigi ni dunkafa ni sinankunya ni bɛn ni kelenya ye anw b'o de fɛ donc an b'a fɔ Russie ma k'u ni ce nin yɔrɔ la ka tila k'a fɔ Chinois ma k'u ni ce nin yɔrɔ la u ye dɛmɛ min don Mali ma ka tila k'a Asimi fɛnɛ fo a ye dɛmɛ min don Farabugukaw ma ani a ye dɛmɛ min don Mourakaw ma Asimi ko bravo an bɛna kuma vie chère kan an balimakɛ i ni ɲankuma n cɛ baasi foyi tɛ yen an balimakɛ an bɛ sunkalo la bon an y'a ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔna la fɛnw caman bɛ yɛlɛ bon aw dun aw ye feerekɛla ye sugu kɔnɔ yan aw bɛ sogo feere donc an bɛ fɛ k'a dɔn yala sogo kilo bɛ joli ka bɔ sunkalo ɲɛ ani bi a bɛ joli la sisan n balimakɛ i ka ɲininkali diyara n ye kojugu i n'a fɔ Bamakɔ k'a bɛ sunkalo dɔn cogo min a fɔ kɔrɔlen ko sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani hinɛ ɲɔgɔnna kalo ye mais ni sunkalo sera ka bɔ Bamakɔ a bɛ kɛ o contraire de ye ni sunkalo sera Bamakɔ foyi tɛ nɔgɔya bilen sogo kilo tun bɛ 540 na yanni sunkalo cɛ o sunkalo donna a kɛra 560 ye donc o ye Ala tanu ye salon sunkalo la an tun bɛ ka sogo koloma feere a 640 sogo bu 750 bon ɲinan sunkalo o kɛra a subventionnelen yan o y'a sɔrɔ i t'a bɛ k'a subventionné i t'a kɛlen kɔ ka wari di de sogo gɛlɛyara salon mais ɲinan ninnu ma dɔrɔmɛ 2 di mɔgɔ ma sogo b'a prix la dɔrɔmɛ 20 dɔrɔn de sera ka fara sogo kan yanni sunkalo cɛ an bɛ k'a feere 540 sisan an bɛ k'a feere 560 an bɛ ka sogobu feere dɔw b'a feere 700 dɔw b'a feere 680 bon yanni sunkalo ka se fana o 680 kelen de tun don y'a ye 20 farala ka abattoir ka niveau la bon 20 bɛ fara a ka sugu la o ye wajibi ye bon k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ ɲinan sunkalo la n'o gɛlɛyaba tɛ yen. an balimakɛ an ye k'a fɔ dɔw bɛ ka nin gɛlɛya in bɛɛ turu ta ka da transition de kun k'a fɔ ko transition de nana ni nin gɛlɛya ko parce que embargo bɛ yen donc k'olu de nana ni gɛlɛyaba in ye ɲinan sunkalo la est-ce que e bɛ mun fɔ wa. i ka ɲininkali in ɲana kojugu transition don transition tɛ embargo ko ni embargo ko tɛ Bamakɔ sunkalo ko gɛlɛya la anw tɛ yan ka transition défend anw tɛ yan k'a fɔ an bɛ pouvoir en place ou bien an bɛ politicien défend ou bien non anw tɛ o kama anw bɛ an ka baara taabolo de kama parce que anw dahirimɛ b'an ka baara la au contraire transition yɛrɛ daminɛlen a nana ni nɔgɔyaba de ye jamana kɔnɔ bilahi anw tɛ ka transition défend dɛ anw mago tɛ transition na an tɛ transition dɔn transition t'anw dɔn mais en tout cas kɔni ninnu nalen a kɛra nɔgɔya dɔ ye jamana kɔnɔ parce que embargo la sogo bɛ ka feere 560 salon embargo kun tɛ yen o a tun bɛ ka feere 640 sogo koloma sogo bu 750 a subventionné état kɛlen kɔ ka wari di donc a y'a da ɲɛkɔrɔ a k'a fila lajɛ au contraire transition ye programme d'action gouvernemental min yira u ka PAC in n'a ma tiɲɛ o bolo n'a ɲana sogo bɛ jigin ka na 440 n'a nɔ la parce que u ye min fɔ télé la n'o sabatira u bolo sogo bɛ jigin ka na 440 na anw bɛ baara in na a san 40 ye ɲinan ye
et puis ne me ka interview nti confié de c'est après l'hyper de Katibugu ne nana waya barake donc ba ñeron ko jugu ne te confié barala awo o jabi a jaranye ko jugu amina arabi ami ba ni nyangma se ne de somo de maya be se to do man dama ne to Maimuna Kulibali an be bamanan suguni na suguni ngurala ba fa an suguma ko bamanan suguni okay ne ba ni ya wulla ka saw ma bi mo ay ka fo mo gordo ka témoignage ira la ka fo ko pauvron de sababu ka fere keme ani jabaw yelele no ya ira ka fo celeru ne persino ni bere pri yelele no yala e bi se ka mun fo an o ko ka o tugu yo mu fo yo galon kuma de fo si yelene ntabi yori yere ko ni nyebana barala fɛnw bɛɛ ala ni sannikɛbaliya yɛrɛ fɛ minɛnw bɛɛ tiɲɛnen don tellement minɛn yɛrɛ da ka nɔgɔ a ka ca a bɛɛ bɛ bɔ anw yɛrɛ ka Mali la yan a tɛ bɔ jamana wɛrɛ fosi la i tamati o i jaba o i seleri o pɔbɔrɔn a bɛɛ bɛ bɔ yan pɔbɔrɔn bɔrɔ bɛ ka feere an fɛ 1000 a bɔrɔ i ɲɛ bɛ nin jaba bɔrɔ la 1000 ni 200 jaba bɔrɔ kelen o ma kilo jolo la a kilo 30 no da ka kilo 40 o tɛ 1000 ni 200 ye yɔrɔ o tɛ fɛn gɛlɛn ye dɛ an yɛrɛ t'an bariko dɔn n'a kɔni fɛrɛ ko fɛn wɛrɛ kɔni n'o tɛ na fɛn kɔni o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen bi seleri 20 a bɛ kɛ na min a bɛ compter dɛ tellement a ka ca persini 6 tan den 6 tan den 6 dɔrɔmɛ tan persini ni seleri pɔbɔrɔ ta tile ka taa caméra jɔ la i ɲɛ b'u tiɲɛnen na yɔrɔ i yɛrɛ n ka jaba ye ala ni sannikɛbaliya fɛ u caman tiɲɛnen don mais o m'an tɔɔrɔ an b'ala deli de nɔgɔya de la an b'ala deli ni jamana basigira wallahi a bɛ ɲɛnabɔ donc sannikɛbaliya in tɛ k'an tɔɔrɔ dɛ mais minɛn bɛɛ da ka di ni mɔgɔ o mɔgɔ taara ko minɛn da ka gɛlɛn o tigi ye nkalon kuma de fɔ seleri tana a bɛ kɛ kilo 5 daga kɔnɔ a tɛ se ka kɛ n'a bɛɛ la yɛrɛ fɛn bɛɛ da ka di fosi tɛ min da ka gɛlɛn i y'a ye an t'an bariko dɔn an bɛ ala deli n'ala ye sɔrɔsi ninnu u ka se k'an dɛmɛ pour que jamana bɛ lafiya ni jamana lafiyara wallahi an bɛɛ bɛ sa Asimu nɔfɛ an b'ala deli jamana nɔgɔyali de la minnu bɛ kɛ ka gɛlɛya da ka da tradition na wallahi an tɛ yafu ma an muso an tɛ yafu ma an b'ala deli de nɔgɔya la mɔgɔ si t'ala deli gɛlɛya la ni jamana basigira hɛrɛ bɛ na jamana kɔnɔ muso an bɛɛ bɛ sa Asimu nɔfɛ an bɛɛ n'i y'a ye an bɛ ka sannikɛbaliya in ku kɛ an bɛ ka k'a ku wallahi an ka tradition mɔgɔw an bɛ ka ku sɔrɔsiw de nɔfɛ sanni tɛ ka kan kun dɛ mais a bɛnnen don a ma an ka minɛn bɛɛ bɛ ka tiɲɛ ala ni sannikɛbaliya fɛ minɛn da ka nɔgɔ fo ka fɔ k'a da ka nɔgɔ an kɔni tɛ fɛn wɛrɛ dɔn dɛ balo ninnu an tɛ fosi dɔn olu la mais an ka légume kɔni nafɛn kɛnɛw a bɛɛ da ka di wa an ka nafɛn bɛɛ bɛ bɔ an ka Mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ embargo yɛrɛ dɔn an t'a dɔn embargo bɛ sen na yɛrɛ. Ne tɔgɔ Sali Ɲare. Sali Ɲare bɛ feere kɛ yɔrɔ jumɛn? An bɛ feere kɛ Bamanan suguni na. Bamanan suguni bɛ fa ye mɛ? A bɛ Mɛninɛkura. Sugunikura la? Awɔ. Ok. Donc an ɲɛ b'a la sunkalo wagatiw de don. Bon an ka maliyɛn dɔw bɛ ka bɔ k'a jira k'a fɔ ko feerefɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ surtout a ka légume ninnu. Gan ni seginnen nin ye 100 ye. Nin ye 200 gan bɔlen don sisan. A bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ. Sɔrɔda foyi t'a la. A sɔngɔ ka nɔgɔn wa a bɛ sɔrɔ don o don. U ye kumakan min fɔ ko gan tɛ sɔrɔ tiɲɛ tɛ gan bɔlenba de don ala tɛ ka san yɛrɛ sinon Rose bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a si tɛ tiɲɛ ye feerefɛn bɛɛ de bɔlen don hali u sancogo t'u la an b'a bɛɛ de fili n'a ma san a bɛɛ bɛ tiɲɛ an bolo a ye min fɔ kɔni tiɲɛ tɛ fɛn bɛɛ bɔlen don. Ok dugawu jumɛn bɛ bolo sunkalo in na ka ɲɛsin silamɛw ma. Ala ka sunkalo tɛmɛ d'an ma sinon fɛn kɔni bɛɛ ka gɛlɛn mais légume kɔni bɔlen don. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ne b'a min fɔ i ka ɲininkali jaabi la. N bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn ɲɔgɔn. Amina rabi. Merci bi ala ka sugu diya. Amina rabi. A yɛrɛ n cɛ aw ka fɛngɛ la. N cɛ. N cɛ. I tɔgɔ duman jamu duman? Amidu Tolo. Amidu Tolo. Amidu e nana gansan de la yɔrɔ? Ne nana gansan la. O gan min filɛ ne bolo i bɛ se k'a jira jama la? Segi 3 200. N'i ye segi 3 de. Segi kelen kelen bɛ feere 100 de. Mais 3 de dir'e ma 200 la. O da jara. An ɲɛ b'i la i bɛ betarafu ni seleriw kunna i bɛ se ka dɔ fɔ an ye ninnu prix la? Awɔ ni kɔni mun filɛ n bolo nin ye 40 o siri 3 ye. Ni siri 3 de ye 40. 100. 100. Ok ni kelen kelen siri kelen kelen ye 40. Ok. Ok o da ka di. Nin ye 50 ye. Ok i ka seleri min filɛ yan fɛ ani persini ninnu seleri i bɛ se ka dɔ fɔ an ye? Seleri bɛ feere 6 ta. 6 ta e k'o yira an na tan an ka lajɛ. Donc nin bɛ i b'a fɔ nin ye joli ye sisan? Nin ye tana ye. Nin ye tana de ta. Awɔ nin ye tana ye. Nin ye seleri tana ye.
tiɲɛ na nin da ka di. Ni mun filɛ nin mana fara o kan mugana de ye. Nin ye mugana de ye tan. Nin bɛɛ lajɛlen de ye mugan ye. An ɲɛ b'a la dɛ. Ko nin bɛɛ lajɛlen de ye seleri mugana ye. An y'a fɔ yan an bɛ Sugunukura la yan nɔ an bɛ bamanan suguni tɛ. Voilà ko nin de ye seleri mugana ye. A y'a faamu. O kɔfɛ persini don. Persini fɛnɛ o togo kelen. Persini fɛnɛ o togo kelen. O bɛ feere tantɔ. Den 7 dɔrɔmɛ 5. Den 6 dɔrɔmɛ 10. Den 6 ni donc nin de ye tanna ye sisan. Ok n balima bɛɛ ɲɛ b'a la. Ko nin de ye seleri tanna ye. Siratu Jara. Siratu Jaramuso i bɛ feere kɛ sugu jumɛn de la? Sugunukura bamanan suguni na. Ok i bɛ ka tamati ni kɔnkɔn ani pɔpɔrɔw de feere. Donc an bɛ fɛ k'i da don ninnu feere la dɔɔni i ka dɔ fɔ an ye o feere la. Donc ni saraba ye nin ye 50 ye. Dɔ ye nin ye 100. Ok i ka tamati segi ninnu ye joli ye? Olu ye 100. Mais a ka kɔngɔ sara ninnu don. Ok ani gɔyɔ min filɛ yan fɛ. O saraba ye 50 ye. Nin ye 50 la de ta. Balamuso an tile. Nse somɔgɔw. Tɔgɔ duman jamu duman? Fatumata Jara. Fatumata Jara. E bɛ feere kɛ fan jumɛn? Sugura bamanan suguni na. Sugura bamanan suguni na. Bon an ye lemurukumu feerela ye. Bon an ye lemurukumu fɛnɛ da ka gɛlɛn sisan. Mun de nana n'ale ye? Bon lemurukumuni ye waati la ko de ye. Waati dɔ la an bɛ kɛ Mali ta kan waati dɔ la Mali ta tɛ sɔrɔ quoi. Bon an bɛ waati min na komi sisan Abidjan lemuru de bɛ ka na. Ale bɔyɔrɔ ka jan. O de nana n'a gɛlɛyalen an bɛ don min na komi bi fɔlɔ. Bon an y'a ye sisan lemurukumuni sisan a den kelen b'aw bolo joli la n'a bɛ k'a feere? Bon anw bɛ k'a di san 340. 340. Den 340. O la kɛmɛla bɛ bɛn den joli ma o la? Kɛmɛla ye den 8. Bon ni sunkalo don sunkalo tɛ ni nin waati ni sɔrɔ o b'a sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ yan. Donc a bɛ gɛlɛya mais a ti mɛn gɛlɛya la kosɛbɛ ten sɔnni a bɛ nɔgɔya. A bɛ n'a fɔ a ti ka sɔrɔ yɔrɔ ka jan parce que n'i y'a jateminɛ yen baarakɛlaw sara parce que olu bɛɛ fara kan ka se yan nɔ a bɛ se yan yɔrɔ o yɔrɔ ko yankaw fana b'u ka prix da kan wajibi y'a gɛlɛyali. Donc pour que a ka nɔgɔya fo an ta in de ka bɔ. Awɔ fo ni yan ta bɔra bɔ. Ni yan ta in bɔra sisan n'Ala ka jɛ a bɛ nɔgɔya. Sabula an y'a ye k'a fɔ vie chère n'o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya nin wagatinin ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ sunkalo de la fɛnw prix yɛlɛnna fɛn caman yɛlɛnnen don tulu yɛlɛnna a yirala an na yɛrɛ k'a fɔ ko pauvre den 3 bɛ ka feere dɔrɔmɛ 100 mais an wulila an ye sɛgɛsɛgɛliw k'o la an y'a ye k'a fɔ ko o kuma in o ni sababama bɛɛ o kuma in tɛ tiɲɛ ye an kɔni an y'an ka jabaranin ta an donna sugu kɔnɔ an taara u ye pauvrew jira an na u ye karɔtiw jira an na u ye tomatiw jira an na u ye jabaw jira an na u ye fɛnw bɛɛ jira an na u ye tuluw jira an na an ye ɲininkali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ prix an y'a ye k'a fɔ dɔrɔmɛ 20 o farala dɔ kan yɔrɔ dɔ la dɔrɔmɛ 10 yɛrɛ farala dɔ kan mais yɔrɔ dɔ la dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen fɛn ma fara olu kan sabula olu wagati u y'a jira an na k'a fɔ ko fɛn bɛɛ n'a a wagati de don a jira an na k'a fɔ lemurukumuni o bɛ ka feere den 5 dɔrɔmɛ 100 donc o b'a jira k'a fɔ den kelen kelen ye 20 ye mais a jira an na k'a fɔ ko lemurukumuni ta in o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o sɔrɔla wagati ko de fɛ parce que an bɛ wagati min na komi sisan lemurukumuni wagati nin wagati mana se ala ye san o san da sunkalo don sunkalo tɛ lemurukumuni bɛ manqué parce que ala ye yiriw da ka sɔrɔ wagatiw de k'u la o ye kuranɛ haya yɛrɛ sɔrɔ wagati de bɛ yiriw la mangoro n'a wagati don lemurukumuni n'a wagati don zaba n'a wagati don si n'a wagati don sɔmɔ n'a wagati don yiri bɛɛ lajɛlen n'a wagati don lemuru n'a wagati don u y'o de yira an na k'a fɔ ko lemurukumuni min ni an bɛ k'a feere sisan a bɛ bɔ Côte d'Ivoire bon Côte d'Ivoire yɛrɛ a nali sisan ko baara b'a la sabula o jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka da choix depuis le 9 ani yen cɛ donc k'o de kɛra sababu ye lemurukumuni a tɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ min b'an fɛ yan o ma se fɔlɔ sinon ko n'o de sera an b'an servi o la o de la lemurukumuni da bɛ jigin mais o bɛ kɛ wagati jumɛn ko sɔɔni dɔrɔn de kɔfɛ ni ji commencera ka na dɔɔni an yɛrɛ ka lemurukumuni o bɛ bɔ donc an b'an servi o la o de yira an na lemurukumuni ko yɔrɔ la mais a yira an na k'a fɔ ko sogo fɛnɛ ta yɔrɔ la sogo la dɔrɔmɛ 20 o de farala sogo kilo kan a fɔra an ɲɛna ko sogobu tun bɛ ka feere sogo koloma tun bɛ ka feere 580 mais sisan u y'o kɛ 600 ye u ye dɔrɔmɛ 560 a bɛ hakɛ to mais sisan u y'o kɛ 580 ye u ye dɔ fara o kan ko dɔrɔmɛ 20 farala o kan sogobu fɛnɛ tun bɛ ka feere 680 a bɛ hakɛ to u y'a jira k'a fɔ ko 680 u y'a kɛ 700 ye sunkalo in na ka dɔrɔmɛ 20 fara a kan mais sogo feerelaw y'a jira an na k'a fɔ ko depuis salon sabula an ye micro da jɔ o la u dɔw y'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka kuma micro la sabula u ye kumali min kɛ micro la ka tɛmɛ salon san wɛrɛ tɛmɛnenw na a kɛra kɔlɔlɔw ma u ni abattoir mɔgɔw cɛ u y'a jira an na k'a fɔ u tɛ se ka kuma k'u tɔgɔ fɔ mais an kɔni bɛ se k'u kumakan dɔrɔn ta ten n'u an sɔnn'o ma u bɛ min fɔ an b'o lamɛn an bɛ baara kɛ n'o ye an ko problème foyi t'a la u y'a jira an na k'a fɔ ko salon sogo subventionné la état fɛ mais k'o bɛɛ lajɛlen na
u ma sɔn ka sogo prix jigi sogo bɛ ka feere o prix kelen na mais ɲina a dun ma subventionné mais mugan de farala a kan donc ko b'a yira k'a fɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ olu ka ɲɛmɔgɔ juguya de don sinon a da tɛ État la mais min bɛ fɔ ɲɛmɔgɔ ninnu ye n'olu ye sogo baaralaw ye u ka sabali u ka segin u kɔ u k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn n'i ye gɛlɛya kɛ e mana gɛlɛya kɛ cogo cogo e yɛrɛ a kɔlɔlɔ bɛ tila ka k'i yɛrɛ de ta ye i mana fɛn o fɛn sɔrɔ a la ala b'i garisɛgɛ nagasi i mana fɛn o fɛn sɔrɔ a la e yɛrɛ bɛ n'a ye n'a gɛlɛya bɛ somɔgɔ dɔ touché a b'i kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ touché o ye tɔɲɔli de ye donc an ka b'o kɔnɔna la anw tɛ o tɔɲɔli ko la donc an b'o fɔ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ komi an y'a fɔ ɲɛna cogo min u y'a yira an na k'a fɔ ko feerefɛn ninnu gɛlɛyali wagati la ko de don mais sisan tɛ mais an yɛrɛ bɛna mun fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛnw gɛlɛya ma daminɛ nin sunkalo in na nin transition in na dɛ an y'a dɔn k'a fɔ juguw bɛ an ka fangaw la bi minnu bɛ a essayer u mana ko fitinin min kɛ u b'a k'u kɛlɛla ye an ye poforoden 3 a ye fan bɛɛ yuguba a ye jama bɛɛ yuguba mɔgɔw kun y'a ye k'a fɔ ko poforoden 3 ka feere 100 a kun ye mɔgɔw kabakoya a ye média bɛɛ touché a wagati la mais jaja recherche la an nana ye k'a fɔ nkalon de ye kuma ninnu ye kuma ninnu ye kuma dilannenw de ye k'a kɛ k'a bila pour que dankari bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka wuli cogo min fanga contour la ka essayer ka bila fanga la so gɛlɛya ma daminɛ Mali la bi bɛɛ b'o dɔn sunkalo gɛlɛya ma daminɛ san o san dɔ bɛ fara sunkalo dɔ bɛ fara fɛnw prix kan sunkalo la o tɛ transition dɔrɔn ye wa ka tila k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛn k'i ɲɛ yɛlɛ maliyɛn k'a dɔn k'a fɔ ko transition ma na sukaro sɔngɔ nɔgɔyali kama transition ma na tulu sɔngɔ nɔgɔyali kama transition ma na pomme de terre sɔngɔ nɔgɔyali kama transition ma na ko a fɔ ko a ka malo de ta ka na d'e ma o tɛ transition ka baara ye n'i y'a mɛn transition jamana kɔnɔ a bɛ f'o ma ko furancɛ fanga ka baara ye jumɛn ye fanga min tun bɛ ka kɔrɔ ni dankari kɛra ale la donc yalasa fanga kura ɲɛbila baaraw bɛ na cogo min o dɔ ye ka élection organiser mais anw ta in exception b'a kɔnɔna la c'est une situation exceptionnelle donc anw ta kɛra jumɛn ye o ye sécurité ko n'o kɔfɛ élection bɛ sɔrɔ ka na sabula anw ka jamana bɛ guerre kɔnɔna la terroristes bɛ k'an ka jamana kɔnɔdenw faga depuis 2012 fo ka na se an bɛ 2022 la nka jateminɛ o san joli san 10 an b'o hukumu kelen kɔnɔna la jamana dɔw bɛ yen an ka jamana ɲɛmaa dɔw bɛ yen n'o ye Soumaïla Cissé ye ale minɛla k'a to campagne na a ka cercle kɔnɔna la n'o ye burɛ min ye a tilala o kɔfɛ a tilala ni tilala ka taa lahara an bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔsuma alifamɛsiw bɛɛ lajɛlen aw y'o ye dɛ donc k'a yira k'a fɔ an ka jamana tɛ sécurité la an ka transition baara ka priorité ye jumɛn ye o ye ka sécurité nati ka marifa ɲini ka di an ka sɔrɔsiw ma ka minɛn ɲini ka d'u ma u bɛ kunnafoni sɔrɔ juguw ka cogo min u bɛ se ka formation ɲuman sɔrɔ cogo min u bɛ se ka recrutement ɲuman sɔrɔ cogo min anw ka transition ka baara priorité ye ninnu de ye o kɔfɛ élection bɛ sɔrɔ ka organiser maliyɛnw ka lafiya kɔnɔ maliyɛn de k'a bila i kunna k'i sigi ko sukaro gɛlɛyara transition n'a nɔgɔya k'i sigi nin kɛra tan transition n'a nɔgɔya o tɛ transition fo an k'a dɔn k'a fɔ transition ka baara ye min ye maliyɛn caman t'o de dɔn maliyɛn caman t'o de dɔn mais gɛlɛyani mana wuli min na o transition ni gazi gɛlɛyara transition depuis 2012 fo sisan depuis 2012 fo sisan Cheikh Modibo Jara waati min na ni coup d'état kɛra n'a kɛra premier ministre ye u tun bɛ gazi subventionné gazi bara tun bɛ feere 400 subvention min n'o tun bɛ kɛ depuis 2012 fo sisan État y'a subvention bɔ yen o gazi nani yɛrɛ sɔrɔ 600 700 la k'a daminɛ 2012 wagati fo sisan gazi b'o kelen de la mais maliyɛn jumɛn kuma na mais ni transition in nalen ko gazi gɛlɛyara ni transition in nalen ko sukaro gɛlɛyara ni kurantigɛba ninnu bɛɛ bɛ yen ni malo gɛlɛyaba ninnu bɛɛ bɛ yen ni sukaro gɛlɛyaba ninnu bɛɛ bɛ yen ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen embargo b'an kan ni embargo bɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen min gɛlɛya an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw ka tila ka si funteni na ka si tora la kurantigɛ sababu la ka nin tora bɛɛ lajɛlen kun anw donna sugu kɔnɔ an ye musow ye u bɛ k'a fɔ ko olu ka mɔgɔ tɛ gɛlɛya ni fɛn ninnu bɛɛ la k'olu bɛ Asimi Goïta de kɔ ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ kelen kama n'o ye colonel Asimi Goïta ye maliyɛnw vraiment dabaliban ko don a bɛ mɔgɔ dabali ban a bɛ mɔgɔ dusu makaran a bɛ mɔgɔ lafiya a b'i jigi sigi seyɔrɔ sɔrɔ a b'a ye k'a fɔ ko colonel Asimi Goïta e bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw y'i kanu de ye i ma kanu k'a fɔ k'i nana layidu di mɔgɔ ma Asimi ma sigi a ma layidu di mɔgɔ ma mɔgɔ man k'i jigi da mɔgɔ jigi man ka da président de transition kan k'a fɔ ko ale de bɛna nin sukaro nɔgɔya ye a bɛna nin kɛ n ye ale nana par coup de force
Par coup de force, il est venu au pouvoir. Donc, dans les nanas là, digité à kaka foka bena niké, abena niké, mais allez be barake ni fin, mais nae noya qui alhamdulillah, mais ni anaku priorité mi na akango de nyarabo, na o nyarabo o de anaku wani bela jelen kera asimi jama bela jelen tugura ela asimi o be mundo yira o dana do de ila ni nenni be ko fe to u ka nennu na français ka nennu la yeni bela jelen ku itori dambe kono asimi ni ko badi asimi wa ni dana mine i kan jija ni ngana clé fiu asimi ni minele kan tibulo ni bela jelen ko fe ameni chapitre datu ni fin du mai ambe anga famo bela jelen fu mo de teni do ela mo de teni do ikana ka ani ne ko an ka se ka sunɔgɔ ko an ka da an musow kɛrɛfɛ ko an ka da denw kɛrɛfɛ kan denw ka se ka tagama ka taa okɔli la ka sɔrɔ kalan min wagasi kan denw ka don kilasi kɔnɔ u hakili sigilen kan denw k'u ka bagi kɛ u hakili sigilen kan denw k'u ka defu kɛ u hakili sigilen kan denw k'u ka composition kɛ u hakili sigilen k'aw cɛw ka taa sugu la u ka taa feerew kɛ k'a cɛw ka bɔ ka taa wari ɲini na ka na aw balo u hakili sigilen cɛw minnu sɔnn'o ma ka fini don ka na n'a bɛ f'o ma ko tenue militaire ka aw na aw ni kisi k'an ka patrie kisi n'o y'an ka ba Maliba ye n bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ la i kɛra kɔrɔn fɛ i kɛra tilebi fɛ i kɛra fan o fan fɛ Mali dugukolo kɔ kan an b'an ka maliyɛn teritigi bɛɛ lajɛlen fo sabula olu de kama ne bɛ sigi aw ɲɛfɛ ka kuma olu de kama anw bɛ sunɔgɔ an n'an muso an n'an denw olu de y'u nin di k'a fɔ k'u bɛ faso kuma bɔ sara t'u la anw ye dɛ mais anw bɛ se ye min ye anw b'u jukɔrɔma don don anw bɛ dugawu k'u ye ko Ala k'u kisi ko Ala k'u kisi fɔbaga jugu tɔɔrɔ ma ko Ala k'u kisi jugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma marifatigi fara murutigi kan Ala ka don n'u cɛ Ala ka se d'u ma jugu kan an bɛ nin chapitre datugu n'o ye o kɔfɛ an bɛna na don an ka jɛmukan an y'a fɔ kunnafoni misɛnnin dɔw bɛ bɔ semaine kɔnɔna la an bɛna don o la an bɛna ɲɛfɔli k'o la sabula an y'a ye k'a fɔ ko an ka Abdoulaye Diop n'o ye ministre des affaires étrangères ye olu ye jabaraniso min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko RFI ani radio so u ye a tigɛ ani France 24 u y'a tigɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔw t'a sɔrɔ mais o kɔfɛ an nana ye Abdoulaye Diop yɛrɛ a taar'i sigi ka émission kɛ RFI kan a ye Maliyɛn bɛɛ dabali ban a kuma ye kuma cayara mɔgɔw ye fɛn bɛɛ fɔ bɛɛ y'i ta fɔ a kan mais a kɔfɛ an m'a ye Abdoulaye Diop bɔra ka jaabili kɛ mais an dun b'a dɔn Abdoulaye Diop ale bɛ baara min kɛ a b'a kɛ colonel Asimi Goïta de a b'a kɛ Choguel Kokala Maïga ye est ce que an b'a bila an kun na an b'a dɔn fɛnɛ a tɛ baara kɛ n'a ni dungɔ ye a tɛna baara kɛ ten an b'a dɔn k'a fɔ an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ nin baara in kɛ wagati min ani Asimi bɛ ɲɔgɔn kalama ani comment on appelle Choguel bɛ ɲɔgɔn kalama an b'o dɔn donc an b'a dɔn a t'a k'a yɛrɛ mais an yɛrɛ ka analyse ye min y'a kan tiɲɛ don Mali ye RFI ni France 24 suspend k'a fɔ k'u tɛ émission kɛ u ka émission jabaraniw kan u ka kunnafoniw tɛ tɛmɛ ani radio siraw la a tɛ tɛmɛ hali bɔlɔlɔ siraw la an ka jamana kɔnɔ yan u y'o décision ta ka tila k'a jira k'a fɔ ne mɔgɔ mɔgɔ hali y'a émission ta k'a bila i ka basiw kan ou bien i ka bɔlɔlɔ kan k'a latɛmɛ donc k'i bɛ ɲankili sɔrɔ a kɔnɔna la siga tɛ kuma in na wa wulibali de don fɛnɛ mais an bɛ mun de fɔ aw ɲɛna faut que maliyɛnw k'a dɔn de France suspendé no jumɛn na Français ka média ninnu u suspendra jumɛn na Mali kɔnɔ n'o ye France 24 ani RFI ye u suspendra mun na suspension in ye jumɛn suspension in bɛ jumɛn kan Maliyɛn kan k'o de dɔn mais kun jumɛn na fɛnɛ Abdoulaye Diop taara Maliyɛn kan k'o de ɲini k'o dɔn mais yanni i ka mɔgɔ jalaki i b'a ɲininka kun jumɛn na i b'a analyser k'a dɔn a ye ko in kɛ kun jumɛn na Abdoulaye Diop ka baara ye ale ye ministre des affaires étrangères de ye ka ko ɲɛnabɔ minnu bɛ kɛ ani jamana wɛrɛw cɛ Abdoulaye Diop y'o ministre de ye sabula an y'a ye k'a fɔ nenni minnu ni kumalankolon minnu bɛ fɔ Mali ma o kumalankolon ninnu pour que ka jaabi sɔrɔ o kumaw la média dɔw de bɛ yen bɔlɔlɔ sira dɔw de bɛ yen i bɛ tɛmɛ olu fɛ n'u b'a an b'a fɔ tubabukan na ko droit de réponse o droit de réponse o yamaruyalen don o dagalen don wa o ni sanction tɛ ɲɔgɔn sira la mais o kun ye jumɛn ye min fɔra Mali ma a ka taa o plateau kan a ka taa o kuma ninnu lajɛya k'o kuma ninnu lasaniya ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la k'a yira maliyɛnw na a kɛra tan de k'a yira diɲɛ na ani kuma fɔkun ye kuma dɔw bɛ yen n'i bɛ fɛ i bɛ k'a fɔ mɔgɔ min ma a k'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ donc i bɛ taa a fɔ yɔrɔ de la a ka fɔ a tigi ma sabula ne bɛ misali d'e ma ni e bɛ ka kuma i ka dudenw fɛ du kɔnɔ yan o kɔnɔna la i b'i jɔ i ka du kɔnɔ de i bɛ kuma mais n'i bɛ ka kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ carré kɔnɔ est ce que n'i jɔ i ka du kɔnɔ ka kuma ale fɛ carré kɔnɔ mɔgɔ b'a mɛn yan a tɛ n'a mɛn dɛ mais i bɛ taga carré kɔnɔ de k'i jɔ ka kuma a tigi fɛ wala i bɛ sɔrɔ ka segin ka n'i ka du kɔnɔ donc o ye mun ye kuma min kan ka fɔ du kɔnɔ o bɛ fɔ du kɔnɔ min kan ka fɔ kɛnɛma o bɛ fɔ kɛnɛma donc Abdoulaye Diop takun tɛ dɔwɛrɛ ye ale takun de ye ka taga Mali la saniya
fɔbaga jugu minnu u k'a mɛn u kulo la sabula n'a tɛmɛna u yɛrɛ ka bɔlɔlɔ siraw n'u ka jaw n'u ka arajo siraw fɛ u bɛ n'a mɛn u bɛ n'a dɔn donc takun kun y'o de ye o de ye an ka Abdoulaye Diop a taara anw ka analyse la o hukumu de y'a lata mais maliyɛn bɛɛ m'a faamu fɔbaga jugu y'a ta aw y'an suspend k'anw kana nin kɛ mais aw yɛrɛ bɛ ka tila ka nin kɛ aw y'a kɛ tan aw y'a don tan bɛɛ y'i ta fɔ a kan u ye kuma sugu bɛɛ fɔ suspension RFI ani France 24 ka suspension tɛ dɔwɛrɛ ye a kun de u bɛ kunnafoni di minnu tɛmɛ jabaraninw ni arajoso la anw ka jamana kɔnɔna la o de tigɛra an'u bɛ wulikajɔ minnu kɛ u ka correspondant ninnu ka taga an ka jamana kɔnɔ yɔrɔw la ka taga information ɲini ka tila k'a bɔ k'a bila u ka telesow la olu information diw de tigɛra o baara ninnu de tigɛlen don an ka jamana kɔnɔna la mais a t'i b'a fɔ Abdoulaye Diop tagali min kɛra k'o ye suspension wulili ye ou bien k'o bɛna nɔgɔya kɛ suspension na la o n'o tɛ ɲɔgɔn sira la o ni suspension tɛ ɲɔgɔn sira la wa Abdoulaye Diop yɛrɛ ma suspension ta mais gouvernement de y'a ta n'a ka ŋaniya ye avec colonel Assimi Goïta u y'a kɛ wa an b'a fɔ a baara ɲɛna sabula n'i y'a jateminɛ bi kunnafoni de bɛ ka maliyɛn caman don fili la kunnafoni de bɛ ka maliyɛn caman bila ko la min ni a t'a ɲɛdɔn a b'i don a la kɔfɛ a bɛ tila k'a fɔ ko ne kun y'a dɔn o de la an ka sabali an kana kow kɛ k'a fɔ k'an bɛ kow kɛ n'an y'a ye dɔrɔn an b'a critiquer mais an ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kun jumɛn nana n'a ye Abdoulaye Diop tagali RFI la dɔwɛrɛ tɛ a tagali France 24 la dɔwɛrɛ tɛ droit de réponse tɔgɔ minnu fɔko juguya minnu bɛ ka kɛ Mali la ni a fɔyɔrɔ ye fɔyɔrɔ min ye ale bɛ taa yen de k'a fɔ pour que fɔbaga jugu minnu bɛ k'a fɔ u k'a sɔrɔ u tulo la u k'a dɔn sabula n'i bɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ i bɛ tɛmɛ n'olu ka dabara ye n ye exemple d'aw ma cogo min du kɔnɔna ani carré kɔnɔ kow ka c'est comme ça aw kana jalaki bi wa an b'o chapitre datugu ni jumɛn an y'a ye k'a fɔ M5 RFP kɔnɔna fɛnɛ la nin dɔgɔkun in na fɔɲɔgɔnya caman tun bɛ u ka fɛn in kɔnɔna la n'o kɛra an ka jamana premier ministre ɲɛma ale Choguel Kokala Mayiga ani El Hadji Touré Kawral International donc fɔɲɔgɔnya min tun b'olu ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye Jamil Bitar ale ye kunnafoni di kɛ Renouveau TV la a ye kuma min fɔ o ko kunkan ko kan aw ni ne an ka jɛ an ka Jamil ka o passage lamɛn. Réunion du comité stratégique sous la présidence du premier ministre Choguel Kokala Mayiga. Que s'est-il passé exactement ces jours-là? Nous avons décidé de poser la question à M. Jamil Bitar, porte-parole du M5 RFP, dont également son bâtiment a abrité la dite réunion. M. Bitar, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier. Bitar, la question, nous l'avons tous vu sur les réseaux sociaux, une grosse bagarre entre ténors du M5 RFP a failli gâcher la dernière réunion du comité stratégique du M5 RFP. Que s'est-il passé le jeudi dernier lors de la dernière rencontre du comité stratégique du M5? Bon, vous parlez de ténors, moi je parlerai surtout de camarades, parce que en réalité, ce qui s'est passé ne devrait pas arriver. Oui. Et contrairement à tout ce qu'on a pu imaginer, je pense que le linge sale déjà se lave en famille. Mais malgré tout ça, aujourd'hui nous devons, face à l'histoire, recadrer les choses pour que les Maliens puissent comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Oui. L'intéressé en réalité n'est pas membre du comité stratégique. N'est pas membre du comité stratégique qui le veut ou qui le désire. Vous parlez d'intéressé, vous faites allusion à El Hadji Oumar Touré de Kawral, hein? Effectivement. Oui. Donc, comme vous le savez, et le M5 RFP, notamment au niveau du comité stratégique, est constitué d'entités. Et ces entités ne sont pas forcément choisi au vif, parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de formations politiques, il y a des regroupements, etc., qui sont membres du M5 RFP, mais qui ne sont pas membres du comité stratégique. L'intéressé en question, je vais recadrer pour dire simplement qu'il était venu à la première réunion. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux, il n'a jamais siégé pendant un an au niveau du comité stratégique. Et quand nous commencions cette lutte, l'intéressé n'était même pas au Mali. C'est après la chute
Et de mémoire, je pense qu'il est même venu pour la première fois au comité stratégique, c'était lors de la désignation du Premier ministre. Et avant cela, l'intéressé n'était jamais venu au niveau de nos réunions du comité stratégique. Maintenant, à la première réunion qu'il a eu à assister, il était venu en tant que membre du FSD. Et le FSD... Vous confirmez déjà qu'il a, dans le passé, participé à la réunion du comité stratégique? À certaines réunions du comité stratégique. Stratégique. Ce qui fait de lui de facto un membre. Non, parce que vous savez, les entités ont des représentants. Donc souvent, il arrive que des entités font justement remplacer certains éléments, et ça va de la discrétion souvent en cas d'empêchement, etc. Surtout au niveau du FSD, nous avions vu quand même qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment Salikou était membre, après il a été remplacé, etc. Donc ce débat devait être réglé au niveau du FSD. Maintenant, le FSD, la réunion précédente à la réunion qui s'est tenue à la réunion extraordinaire, le FSD a écrit officiellement pour dire voilà ceux qui nous représentent au niveau du comité stratégique. Donc son nom ne figurait pas. Raison pour laquelle, contrairement à tout ce qui se raconte, donc il va de fait que l'intéressé ne pouvait plus siéger parce qu'il ne faisant pas partie de la liste qui a été donnée par le FSD. Donc, le président du comité stratégique, ayant connaissance de cette liste, donc a demandé gentiment à ce que l'intéressé quitte la salle. Mais les camarades qui ont suivi, et tout ce qui s'est passé, c'est décevant. Non seulement c'est décevant, mais également regrettable. Jamil Bitar ka kuma la message famu solala. Bon Jamil Bitar fena ko fe. Umar Sissoko, Cheikh Umar Sissoko, ale mi fo. Aw ni ne anga je ango fena la me. Ngale nga damene aywa ayida do kuma la moto sigile meteni kuma mi. Antu antu sigile denai. Ayidme. Kaural ayata toma. Ebe yan jon trola. Ebe yan ton jumen trola. O da bari bana ko da be yan jon trola, ebe karwa de trola ke. Ne be yan nda chef lo. Ai ebe FSD de là. Ibe FSD de là. Donc FSD ne de FSD président. Donc neti idoni aywa Trowerla yan kafuko yebisakatoya. Itsekatoya. Itsekatoya chukudi. Konya fu itsekatoya. Awo fodro kraw awa kamana ngoro willa kama. Jonjo. Chukura ka awde kan ko mo nu hakil mo yini. Nato mo be, bari niya laje ina fo utunye ni fin labin. Parce que mo min tun kele ka ala koli. Voilà mo min tun ba kofe. Olu de a che kolola. Kelen ka che kola yere u ya fit madola a benane ka barne tumbe a kofe a benane ka donc on a tané kan de ka tanaye koloni pasa ka bonaye u kelen ka mangan wulle yana ka bo police chamandona anga blokono police aussi ko sabe ni a chef lo ni akilla ni police chamantumbe aywa anga nyoyola ora tunya fo a boleme kola benefe a boleme kola benefe si ça no bololo kan ye kuma jetemine wa fo ku ye alabodo ko parce que kate ate comité stratégique membre ye ko mo soro ka fula aywa u kelen kalabo ni ngali nyuma de u kelen kalabo président ko abena lettre ko damne on taga de ko anga sabali ko min gara 600 dabali ba ko min gara 600 an se ka tebe nama fa fokande
Kawral min filɛ nin ye a nana don fɔlɔ min na ne de y'a fɔ k'a fɔ ko Kawral a bɛ FSD la n ka tɛ se k'a sigi Kawral tɔgɔ la e Sogɛl e tun bɛ yan i ma fɛn fɔ a la i y'a to yen a ko non Sogɛl ko non ne tun tɛ yan ko i tun bɛ yan ne tun tɛ yan i tun bɛ yan o kuma ne tun bɛ yan o kuma n m'a kɔlɔsi anw ta k'a la mun ta k'a ye mɔgɔ hakilima ye a ye i da bɔ kuma la ye nka a donna k'a fɔ ko Kawral bɛ yen nin y'a san kelen ɲɔgɔnna ye a bɛna ɲɔgɔn ye o la a fɔra fana k'a fɔ ko Kader Maïga n'o o ye secrétaire administratif ye ko a ye sɛbɛn labɛn maa o maa bɛ comité stratégique la k'o liste kɛ a y'o liste la Kawral tɔgɔ b'a la ko kabako de don kabako de don an ye nin de ye ne dabali banna kosɛbɛ ne dabali banna kosɛbɛ. Bon balimaw hakili la an bɛɛ bɔra ka Cheikh Umaru Sisoko ka kuma in lamɛn sisan ale ni Jamil Bitare min fɔ Jamil Bitare a y'a jira k'a fɔ ko cɛ in ni an y'a fɔ sisan ale tɛ comité stratégique membre tɛ Jamil Bitare y'o jira nka Cheikh Umaru Sisoko bɔra k'a jira k'a fɔ ko comité stratégique membre don donc kuma ninnu fila u kɔ donnen don ɲɔgɔn ma mais ne tɛ yan k'a fɔ ko n bɛna trancher mais ne ka tayɔrɔ bɛ k'a la jumɛn ne ka synthèse bɛ k'a la jumɛn ne ka hakilina bɛ ka jɔ a la jumɛn en tant que malien et fier de l'être en tant que citoyen donc ne ka lajɛli tɛ a la jumɛn ne bɛ an ka jamana premier ministre n'o ye Sogɛl Kokala Maïga ye ne b'ale ka yɔrɔ de lajɛ sabula Sogɛl Kokala Maïga ye jamana premier ministre de ye Assimi Goïta ye danaya ta ka da ale de kan a ye a fɔ ko M5 RFP mɔgɔw ka danaya ta ka premier ministre di u y'ale di donc ale ye jamana bɛɛ lajɛlen de ka premier ministre ye malien bɛɛ de b'ale ka hukumu kɔnɔna la sisan ale bɛ baara kɛ malien bɛɛ lajɛlen de ye mais an tɛ se k'a ye k'a faamu an tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko Sogɛl bɛ tila ci bɛɛ la Mali bɛ nin dɛngɛ min kɔnɔna la an bɛ baara min na bi ko a bɛ tila ka t'i cɛsiri parti politique ou bien association ko problème na vraiment anw ka hakilina t'o ye anw ye Sogɛl bonya o ma Sogɛl ka bon o ma k'a fɔ k'a bɛ taa problème na association dɔ kɔnɔ ou bien ko comité stratégique ko kuma ni mankan ni fɛn ninnu Sogɛl ye malien ka premier ministre malien bɛɛ b'ale de ka hukumu kɔnɔna la a ka mara de kɔnɔna la a jɔyɔrɔ ka bon nin ma an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ a kana sɔn ka don ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la bilen a ka i sen bɔ nin bɛɛ la sabula M5 RFP yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ wagati min na n'u ye kɛlɛ cɛsiri ta k'a fɔ k'u bɛ président Ibrahim Boubacar Keïta gɛn ka bɔ fanga la mɔgɔ hakɛ min sara Imam Mamadou Dicko ka misiri da la n'o dossier bɛ yen sera n'a fɔra k'a bɛ justice la Sogɛl Kokala Maïga yala olu ka justice o ko bɛ cogo di yala est ce que wulikajɔ o ɲinɛ kɛra olu kɔ de wa walima an bɛ ɲininkali kɛ wulikajɔ bɛ ka k'u kama walima wulikajɔ bɛ ka kɛ jɔyɔrɔ ko de kama M5 RFP kɔnɔna la sisan a bɛ mɔgɔ dabali ban kojugu sabula dɔw de den sara dɔw de cɛw sara dɔw de balimaw sara sababuya ye pour que aw bɛ nin place in sɔrɔ bi pour que M5 RFP bɛ se ka victoire sɔrɔ président Ibrahim Boubacar Keïta kan ni mɔgɔ ninnu de sara ninnu de ni bɔnɛna u ni na u somɔgɔw de ntanyana la yala o dossier o yɛrɛ tali de kan ka kɛ ba la fɔlɔ yanni a ka fɔ ko kɛlɛ bɛ taa don M5 RFP kɔnɔ ko comité stratégique jɔyɔrɔ ko kama ko wɛrɛw kama nin b'a la nin t'a la anw tɛ n'o trancher o t'anw ka ko ye mais an ka ko ye mun ye o ye Mali ko de ye sabula maliyɛn dɔw de sara u ni na n'i y'a mɛn aw b'aw sigi n'i y'a mɛn a bɛ fɔ bi ko M5 RFP maliyɛn dɔw de sara ka bɔnɛ u ni na olu de sugu taara don k'u somɔgɔw bila kasi la k'u bila somɔgɔntanya la k'u bila u denw tanyani na dɔw kun y'u ka somɔgɔw jigi ye dɔw k'u ka du pilier u ye mais ninnu bɛɛ lajɛlen de sara o dossier bɛ yen hali bi hakili la o baaraw ma ban fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ ko premier ministre bɛ taa ye nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu kan ale n'a ka nin bonya in k'a bɛ taa ye nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu kan ko kuma samaɲɔgɔnya bɛ don nin b'a fɔ yan fɛ ale b'a fɔ yan nin fɛnɛ b'a fɔ yan fɛ dɔ wɛrɛ b'a fɔ yan
vraiment Choguel ka bonima ale kan ka ko dɔw be a ka conseiller u kan ka fɔ ɲɛna ninnu t'a ka ko ye a k'i senbɔ nin na a k'i ɲɛsin maliyɛnw ka baara ma mɔgɔ minnu sara k'olu papiyew ɲɛɲini maliyɛnw be min fɛ a k'u ɲɛɲini sécurité ka na élection organiser maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya Choguel Kokala Mayiga ka baara kan ka kɛ nin de ye hakilina min tun bɛ anw na M5 RFP comité stratégique ka problème in na o de tun ye nin ye an b'o fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ye wa an b'a fɔ yɛrɛ n'a ye émission ninnu sɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ aw k'u partager sabula partageli nafa ka bon Choguel ninnu bɛn'a dɔn sabula mɔgɔ dɔ b'i kɛrɛfɛ k'o ye conseiller mais fo n'a sɔrɔ i t'a ka kuma lamɛn de sinon i b'a dɔn k'a fɔ n'a b'a f'i ɲɛna kɔni ou bien n'a t'a f'i ye i b'a yira k'a fɔ faama kɛrɛfɛmɔgɔ a bɛɛ tɛ tiɲɛ fɔ a ye a bɛɛ b'a tulo dumani min ka d'a tulo ye a bɛɛ b'o de lase a tulo ma donc an b'a fɔ Choguel ye a k'i kɔlɔsi a kana ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ la a ka dossier in ta a mɛn minnu somɔgɔw sara u ka wulikajɔw sabati pour que u ka hakɛw bɛ se ka segin u ma mɔgɔ minnu kɛra wale in kɛbaga ye u ka minɛ u ka ɲanki mɔgɔ minnu n'olu sen t'a la fɛnɛ olu ka labila donc an b'o fɔ Choguel ye o dossiers bɛ yen olu ka girinne nin bɛɛ ye futilité de ye nin tɛ ko wɛrɛ ye mais Mali ko de bɛ sisan Mali nujuru b'ale de bolo ale ni colonel Asimi Goïta donc a kana sɔn a ka ye nin ko ninnu kɔnɔ an tun b'o de fɛ k'o fɔ ɲɛna comité stratégique M5 RFP ka nin ko in na n bɛ nin chapitre fermé ni bonne nouvelle belebele an ka jamana ministre de la sécurité intérieure ale bɔra ka kunnafoni diba dɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko an ka carte min bɛ yen ni o ye carte nina ye an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ n'o ye les maliyɛns de l'extérieur ye u y'a yira k'a fɔ carte nina min bɛ an bolo ani an ka carte d'identité kɔrɔ min b'an bolo ko o bɛna falen carte dɔ la n'u b'a fɔ ma carte d'identité nationale biométrique donc ko Mali carte nina o bɛna bɔ yen carte d'identité min b'an bolo n'an bɛ taa polisiso la wa u y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jamana o jamana bɛ yen carte in vali a bɛ se ka taga n'a ye o dugu ninnu bɛɛ la sabula an ka carte ninnu carte d'identité kɔrɔ min yɛrɛ b'an bolo a sécuriselen tɛ o carte nina in fɛnɛ bɛ ten a kuma ka ca a tigitɔrɔ ka ca an ka maliyɛn caman bɛ kɔfɛ u tɛ se ka na u faso la sabula nina i b'a sɔrɔ a dɔw ka renvêtement kɛ a dɔw ka nina kɛra a ma ɲɛ walima problème dɔw tilala ka na don a la u si tɛ se ka maliyɛn baden de bɛ kɔfɛ tigitɔrɔ la min tɛ se ka nin si a tɛ se ka na a ka jamana kan a tɛ se ka bouger sabula ko papier ko o kɔfɛ an ye k'a fɔ an ka carte in sécuriselen tɛ i bɛ maliyɛnw ye les migrants la u bɛ minɛ Algériw la u bɛ minɛ Libyw la mais Mali carte de b'u kun mais a dɔw bɛ yen hali u ma deli ka séjour kalo kelen kɛ Mali kɔnɔ Mali carte d'identité b'u bolo mais u ma deli ka séjourner yan ça veut dire que an ka carte d'identité sɔrɔ ka di très facilement an ka dossier sɔrɔ ka di très facilement mais nin bɛna maliyɛn ka yɛrɛwoloya n'a ka danbe de sinsin sabula an b'a dɔn k'a fɔ maliyɛn tun bɛ mɔgɔ dama bɛ ka tɔɔrɔ tunga fɛ sabula u bɛ taa dɔw minɛ u ye kojugu kɛ wale jugu kɛ k'a sɔrɔ Mali papier b'u bolo k'a sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ tɛ parce que fɔlɔ tunga fɛ n'i tun ye maliyɛn ta baara la tubabuw a tun b'a fɔ k'ale hakilina tigɛra o maliyɛnw tɛ sonyɛli kɛ a t'i namara danbetigi don a tun b'a da yɛrɛ dɔn wa a tɛ se mɔgɔ ma wa i bɛ se ka taa n'a ye UEMOA dugu wɛrɛw la hali an ka jamana min a bilala problème kɔnɔ élection ko la aw yɛrɛ y'a ye fo wulikajɔw sabatira élection législative la proclamation kɛra k'a fɔ ko dɔw gagné kɔfɛ définitive la ka tila k'olu bɔ a la nin bɛɛ lajɛlen problème n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ dépend an ka carte kolonw dilannenw de la sabula an ye élection dɔw la yɛrɛ u bɛ wuli u bɛ taa dɔw kama u b'a fɔ k'olu ye carte d'électeur caman dilan ka na n'a ye k'u bɛna n'a di mɔgɔw ma est-ce qu'il y a ye donc élection organisé ko kolon ka ni carte kolonw ye o de sababuya nana hali Mali bila an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o de nana ni nin ye mais Asimi bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ a kɛkun de n'i y'a ye élection hali a bɛ ka bila retard la élection tɛ se ka organiser préparer la ten i b'a fɔ fɔlɔ an tun b'a kɛ cogo min a bɛ ɲɛɲini de k'a fɛsɛfɛsɛ ka carte ɲumanw dilan o de labaaraw ɲɛbilaw ye nin ye colonel Asimi Goïta a n'a ka cɛdenw u ye min daminɛ an b'a ɲini u fɛ ala ka baara in sabatiw bolo ala ka a kɛ sababu ɲuman ye vraiment an ka se ka élection ɲuman kɛ ala ka fichier ɲumanw nɔgɔya an ye ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛ transition in kɔ ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen dɛmɛ wa an b'a fɔ ala ye fɛnɛ ala ka transition in fɛnɛ to tiɲɛ kan aw tun bɛ aw ka émission Mali de kɔnɔ n'o ye en un mot ye n'ale tɔgɔ bamanankan na ko dakurɛ dabadɔ n'o bɛ tɛmɛ Média Plus 223 médiaw la Mandi médiaw la référence a y'aw sɔgɔlen to a ye taa an ka plateforme bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw ka abonné Média Plus 223 kan an ka page YouTube n'an ka Facebook a y'a abonné an ka page bɛɛ lajɛlen kan anw bɛ information lakikaw an b'o de bila aw ye an b'an ka jɛmukan in kɔrɔ dɔnbagaw an b'u fo agence Al Moustour olu ye voyager labɛnbagaw ye u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ général monument Soumaré kɛrɛfɛ 3e pont yɔrɔ la u ka agence bɛ yen u bɛ voyager labɛn maliyɛnw ye u bɛ billets feere
an bɛ agence Al-Musturu an b'u fo o kɔfɛ an bɛ clinique barajigi kala n'o ye an ka belebele El Hadj Cheikh Umar Karaben ta an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a ka denbaya k'a daminɛ Burkina ka na fo Mali la an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ninnu clinique barajigi kala an b'a feerekɛla bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ninnu y'an ka jɛmukan ninnu jukɔrɔma dɔnbaga ye o kɔfɛ an b'an ka promoteur ba fo n'o ye Alihu Badara Sajaja Tunkara ye ni ale ye an ka promoteur ye Media Plus 223 kɔnɔ ni cɛba ye an b'a fo kosɛbɛ a ka hakilina ɲumanw na a n'a ka cɛsiri ani jija min b'a la an ka baara taabolo ɲuman kɔnɔna la an b'a fo la ka tila ka dugawu k'a ye ala ka sija ani kɛnɛya ani laban ɲuman ala k'o di an n'a ma a kɔfɛ an b'an ka coordinatrice fo n'o ye Aminata Sangare ale y'an ka coordinatrice ye ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ɲɛfɛ ne ye directeur de programme ye ne tɔgɔ Ousmane Traoré ni a b'a fɔ ma ko MAS an bɛ an ka maliyɛn minnu bɛ Guinée équatoriale France Espagne Italie Amérique an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw de b'an ka jɛmukan ninnu lajɛ a b'u partager an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a yira aw la k'an n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu don laban min kɛ an ka kɛlɛcɛw n'o y'an ka faamaw ye an ka sɔrɔsiw ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'u kisi ala k'u wasa ala ka se d'u ma juguw kan an b'a fɔ ye an bɛ sunkalo de la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo chrétien fara silamɛ kan an ka foli bɛ bɛɛ ye chrétien yɛrɛ ka seli ye semaine wɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka seli don hɛrɛ la ala ka bɔ hɛrɛ la u fana bɛ sun na nin wagati in na ala k'u ka sunkalo don hɛrɛ la ala ka bɔ hɛrɛ la fara silamɛ minnu fana bɛ sun na ala k'u ka su don hɛrɛ la ala ka bɔ hɛrɛ la min fana tɛ nin si la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an bɛn jɛmukan in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n'o ye anɛmu ye Media Plus 223 sanfɛ an b'a fɔ ma ko à la prochaine. Come on.